निरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनीति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। ओके, तो जमती आज सेशन अच्छी डिस्कवर द इनर सेल्फ। डिस्कवर द इनर सेल्फ माने आम वास्तव रे किए एटा हमको जानिबार अछि। तो जदि जन कहा कह कि तुम्हें आत्मा बोली कौन ता मन रे गोटे आइडिया आसीबो जे प्रकाश कहलो। जदि जन को तुमको कहा हो तुम गोटे आत्मा बोली तो तुम्हें तुमको केमती देखिबो? कृष्ण जी जीवन वास्तव स्वरूप है। नाଇଁ ନାଇଁ, ମୁଁ ତମକୁ ଗୋଟେ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଦଉଛି। ମୁଁ କହିବି ତମେ ଭୂତ ଦେଖିଛ, ତମେ କହିବ ହଁ ଭୂତ ଦେଖିଛି। ନା କେଉଁ ଭଳିଆ? ନା ସେ ଗୋଟେ କିଛି ହ୍ୱାଇଟ କଲର ଡ୍ରେସ ପିନ୍ଧିଥାଏ, ଏଟା ଚୁଟି ଗୁଡା ଲମ୍ବା ଲମ୍ବା ହେଇକି ଥାଏ, ସେଇଭଳିଆ ଦେଖା ହବ। ଗୋଟେ କ୍ରିଏଟ ହେଇଯିବ ମାଇଣ୍ଡ ରେ। ତ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ କହିବି କି ତମେ ଆତ୍ମା ଦେଖିଛ, ଆତ୍ମା ତମେ ଆତ୍ମା ବୋଲି ତମେ କେମିତି ଆଇଡିଆ କରିବ? ଆତ୍ମାଟା ଆମେ ଶରୀରକୁ ଦେଖି ଦେଖି ଆସିଛେ ନା, ଦିଟା ଆଖି ଅଛି, ନାକ ଅଛି, କାନ ଅଛି, ହେଲା ପୁରା ହୋଲ ବଡି ଅଛି ଆମର, ଆମେ ଦେଖୁଛେ ଏଇଭଳିଆ। ଯେ ଆତ୍ମା ବୋଲି କୁହା ଆତ୍ମାଟା କେଉଁ ଭଳିଆ ଦେଖିବାକୁ? जी जो ଆମର ଚୁଟିର ଯୋଉ 1000 ଭାଗ କଲେ ଯେତିକି ଖଣ୍ଡ ଭାଗ ମାନେ ଭାଗକୁ ପଡିବ ସେଇଆ। ମାନେ କଣ, ଗୋଟେ ଆମେ ଚୁଟିକୁ କାଟିଦବା ତାକୁ ବହୁତ ଛୋଟଟେ କରିଦବା ସେଇଟା ହେଲା ଆମ ଆତ୍ମା, ସେଇଭଳିଆ ଦେଖା ହବ କି? ତ ଆମର ଆକ୍ଚୁଆଲି କନସେପ୍ଟ ହିଁ ଆସୁନି, ବୁଝିଲା କି? ମୁଁ କହିବା କଥା କି ଆମେ ଯେତେବେଳେ କହୁଛେ ଆମେ ଶରୀର ବୋଲି, ଫଟଫାଟ ଆମେ କହୁଛେ ଆମେ କଣ ଡ୍ରେସ ପିନ୍ଧିଥିଲେ, କଣ କରିଥିଲେ, ସବୁ ଜିନିଷ ପୁରା ଆମର ଆଇଡିଆରେ ଆସିଯାଉଛି। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଆତ୍ମା କହୁଛେ ସେଇଟା ଆମର ଆସୁନି କିଛି, ଆମର ତାର ରୂପରେଖ ଆସୁନି କି ତାର ରିଲେଟେଡ ଡ୍ୟୁଟିଜ କି ରେସପନ୍ସିବିଲିଟି କିଛି ଆସେନି। ପୁରା ଆଇଡେଣ୍ଟିଟିରୁ ଆମେ କଟିକି ଅଛି ଭାବ। ତେଣୁ ଆଜିର ଟପିକ ସେଥିପାଇଁ ଅଛି ଡିସ୍କଭର ଦ ଇନର ସେଲ୍ଫ, our eternal truth that can change our vision। ତ ଆତ୍ମା ଗୋଟେ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ। ଆତ୍ମା ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କର ଶାଶ୍ୱତ ଆତ୍ମା, କିନ୍ତୁ ଆତ୍ମା ବିଷୟରେ ଜାଣିଲେ ଆମର କଣ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହବ? ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଯିବ। ଦେଖିଥିବ ଗୋଟେ କାର ଯାଉଥିବ, କାର ଛିଡା ହେଇଥିବ, ତା ଭିତରେ ଗୋଟେ ଡ୍ରାଇଭର ବସିଥିବ, ତା ପଛରେ ଦି ଚାରିଟା କୁକୁର ଠିଆ ହେଇଥିବେ। ଯେତେବେଳେ କାର ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବ ମୁଭ କରିବା ପାଇଁ, ତ କୁକୁର ମାନେ କଣ କରିବେ? ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଭୁକିବେ। କାହିଁକି? କାହିଁକି ନା ସେ କୁକୁର ମାନେ ଭାବିବେ କି ଆମେ ବି ଗୋଟେ କୁକୁର, ସେ କାର ଟା ଗୋଟେ ବଡ କୁକୁର, ସିଏ ପଳଉଛି ଆମ ପାଖରୁ ଏବେ, ହେଲା। ତ ସିଏ ତାକୁ ଦେଖିକି ସେ ଭାବିବେନି ଏଟା କାର ବୋଲି, ସିଏ ଭାବିବେ ଏଟା ଗୋଟେ କୁକୁର, ବଡ କୁକୁରଟେ। ତ କହିବାର ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ହେଲା ସିଏ ତାର ନଜରିଆରେ ସିଏ ଦେଖିବ କି ଏଟା ଗୋଟେ ବଡ କୁକୁରଟେ, ଆଉ ବହୁତ ବଡ, ମତେ ସେ କାଳେ ଆକ୍ରମଣ କରିବ, କଣ କରିବ, ତେଣୁ ସେ ଯେତେବେଳେ ଭୁକେ। ତେଣୁ ଆମ ଶରୀରକୁ ଗୋଟେ ମେସିନ, ଗୋଟେ କାର ସହିତ ତୁଳନା ବି କରାଯାଇ ପାରିବ, ଯୋଉଥିରେ ଗୋଟେ ଡ୍ରାଇଭର ଅଛି। ତ ଭାବ ତମକୁ ଦିଲ୍ଲୀ ଯିବାର ଅଛି, ତ ତୁମେ କଣ କରିବ? କାର ରେ ପେଟ୍ରୋଲ ଭରୁଛ, କାର ରେ ଖାଲି ପେଟ୍ରୋଲ ଭରିଦେଲେ ହେଇଯିବ କି? ଦିଲ୍ଲୀ ଗାଡି ଯାଇପାରିବ କି? ଯାଇପାରିବନି। ଏଠି ଯେ ଡ୍ରାଇଭର ଅଛି ତାକୁ ବି ଖାଇବା ପାଇଁ ଦବାକୁ ପଡିବ, ମାନେ ଡ୍ରାଇଭର ଦରକାର ନାହିଁ କି? କାର ଥୋଡି ନା ଚାଲିବ, ଚାଲିବନି। ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ ଗୋଟେ କାର କୁ ଏମିତି ଗୋଟେ ଡ୍ରାଇଭର ଚଲେଇକି ନିଏ। ଆମ ଶରୀର ଯୋଉ ଅଛି ତାକୁ ଗୋଟେ ମସିନ ୟା ଫିର କାର ଭାବିଲେ ତାର ଡ୍ରାଇଭର ହେଲା ଆତ୍ମା। ତ ଆଗକୁ ଆଗକୁ ଦେଖିବା କି ଆମ ଆତ୍ମାଟା ଆଉ ଶରୀର ଠାରୁ କେତେ ଦୂର ଭିନ୍ନ ଅଛି, ହେଲା। ତେଣୁ ପାଇଁ ମ୍ୟାଟର ଇଜ ଡେଡ। ଆମ ଶରୀର ଟା ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଡେଡ। ଜନ୍ମରୁ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଶରୀର ଭିତରେ ପ୍ରବେଶ କଲେ ସେଟା ଡେଡ,
ମୁଁ ଗୋଟେ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଦଉଛି, ଏ ଶୀତ ଦିନେ କିଏ ଗ୍ଲୋଭ୍ସ ପିନ୍ଧିଛ କି? ଗ୍ଲୋଭ୍ସ ପିନ୍ଧିଥିବ ତ ଦେଖିଥିବ ହାତ ଭିତରେ ଆମେ ଗ୍ଲୋଭ୍ସ ଟାକୁ ହାତରେ ପୁରେଇ ଦେଲେ ତ ଆମେ ହାତକୁ ଏମିତି ଏମିତି କରିପାରିବା ହେଲା, କିଛି ବି କରିପାରିବା ତ ଲାଗିବ କଣ ଗ୍ଲୋଭ୍ସ ମୁଭ୍ କରୁଛି, କିନ୍ତୁ ଗ୍ଲୋଭ୍ସ ଆକ୍ଚୁଆଲି ମୁଭ୍ କରୁନି, ହାତ ଆଙ୍ଗୁଠି ଗୁଡା ମୁଭ୍ କରୁଛି, କିନ୍ତୁ ଗ୍ଲୋଭ୍ସ ଟା ଅଲରେଡି ଡେଡ୍ ମ୍ୟାଟର, ଗ୍ଲୋଭ୍ସ ଟା କେବେ ବି ମୁଭ୍ କରିବନି। କିନ୍ତୁ ଆମକୁ ଯେତେବେଳେ ଗ୍ଲୋଭ୍ସ ଟା ଆମେ ପିନ୍ଧି ଦେଇଛେ ଆମକୁ ଲାଗୁଛି କଣ ଗ୍ଲୋଭ୍ସ ମୁଭ୍ କରୁଛି ଆମ ହାତ ସାଙ୍ଗରେ, ତେଣୁ ଆମ ବଡି ଟା ମୁଭ୍ କରୁଛି କିନ୍ତୁ ବଡି ଟା ସବୁବେଳେ ପାଇଁ ଡେଡ୍ ମ୍ୟାଟର, ବଡି ଟା ସବୁବେଳେ ପାଇଁ ଡେଡ୍ ମ୍ୟାଟର। କିନ୍ତୁ ଆମକୁ ଲାଗେ କଣ କି ନାଇଁ ବଡି ମୁଭ୍ କରୁଛି ମାନେ ବଡି ଜୀବନ୍ତ ଅଛି, ବଡି କେବେ ଜୀବନ୍ତ ନଥାଏ, ବଡି ଭିତରେ ସୋଲ ର ଏକ୍ଜିଷ୍ଟେନ୍ସ ପାଇଁ ବଡି ମୁଭ୍ କରୁଥାଏ। ତ ଟିକେ ଆଇଡିଆ ହେଲା ସୋଲ ଟା କଣ, ଆତ୍ମା ଟା ଗୋଟେ ଅଲଗା ଜିନିଷ, ସୋଲ ଗୋଟେ ଅଲଗା ଜିନିଷ ବୋଲି। ତ ଆଗକୁ ଯିବା, ତ ଅର୍ଜୁନ ଆମେ ଭଗବତ ଗୀତାରେ ପଢିଛେ ପ୍ରଥମ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଅର୍ଜୁନ ଭଗବତ ଗୀତା ଶୁଣିବା ପୂର୍ବରୁ ସିଏ ତାଙ୍କର କନଫିଡେନ୍ସ ଲ୍ୟାକ୍ ଥିଲା, ସେ ଆଞ୍ଜାଇଟି ରେ ଥିଲେ, ଡିମୋରାଲାଇଜ ହେଇଥିଲେ, ଷ୍ଟ୍ରେସ ଥିଲେ, ଡିପ୍ରେସ ଥିଲେ, ସବୁ କିଛି ଥିଲେ। କାହିଁକି? କେବଳ ଗୋଟିଏ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ପାଇଁ, ତାକୁ କୁହାଯାଏ ଆଇଡେଣ୍ଟିଟି କ୍ରାଇସିସ୍। ଯେମିତି ଆମେ ବିଭିନ୍ନ ଇକୋନୋମିକ ରେ କିଛି ଗୋଟେ କ୍ରାଇସିସ୍ ଦେଖୁଛେ, ଆଇଡେଣ୍ଟିଟି କ୍ରାଇସିସ୍ ମାନେ କଣ, ସେ ତାଙ୍କର ଚରିତ୍ର ଟା କଣ, ବାସ୍ତବରେ କ୍ୟାରେକ୍ଟର ଟା କଣ ସେ ଜାଣିନଥିଲେ, ଆଉ ସେ ଯୋଉ ଚରିତ୍ରରେ ପଳେଇ ଆସିଥିଲେ ସେ ଚରିତ୍ର ମେଟେରିଆଲ ପୁରା ଟେମ୍ପରାରୀ ଚରିତ୍ର। ଭାବ ତମ ଗାଁ ରେ ଗୋଟେ ଯାତ୍ରା ହଉଛି, ତ ଯାତ୍ରାରେ ତମେ ଗୋଟେ କ୍ୟାରେକ୍ଟରରେ ରୋଲ କରୁଛ, ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଦେଇ ଦଉଛି ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ରୋଲ କରୁଛ, ସେ କ୍ୟାରେକ୍ଟରରେ ସେ ରୋଲ ଗୋଟେ ଦିନ ଦି ଦିନ ଯାତ୍ରା ହେଲା ସରିଗଲା, ତ ଏବେ ବି ତୁମେ କହୁଛ ନାଇଁ ମୁଁ ସେଇ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଯାହା ଡ୍ରେସ ପିନ୍ଧିଥିଲେ, ମୁଁ ଯୋଉ ଯାତ୍ରା କରୁଥିଲି ସେଇ ଡ୍ରେସ ପିନ୍ଧିକି ଅଛି, ସେଇ ଡ୍ରେସ ପିନ୍ଧିକି ମୁଁ ସବୁଆଡେ ଦିନ ସାରା ସେଇଟା ହିଁ ବୁଲିବି, ତ ଲୋକ କଣ କହିବେ କିଛି ତମେ ଆକ୍ସେପ୍ଟ କରିପାରିବେ ଆରେ ଏ ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ଆବେଶରେ ଆସିଗଲା, କିନ୍ତୁ ତାପରେ କହିବେ ପାଗଳା ହେଇଯାଇଛି। କାହିଁ କହିବେ, କାରଣ ସେମ ଜିନିଷ ଟା ତମେ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରୁଛ ଏବେ। ତ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଆମର ଚରିତ୍ର ଟା ଅଲଗା ଆଇଡେଣ୍ଟିଟିକୁ ଏକ୍ସପ୍ରେସ କରିଦଉଛି, ସେତେବେଳେ ଆମେ ପୁଣି ସଂସାର ଭିତରେ ପଡି ଯାଉଛେ, କେମିତି? ଥରେ ଆକବର କଣ କରିଛନ୍ତି, ଯାଉଛନ୍ତି ବୀରବଲ ସାଙ୍ଗରେ ଯାଉଛନ୍ତି, ତ ସେ ଦେଖିଲି ଗୋଟେ ଖଜୁରୀ ଗଛ ଅଛି, ତ ଖଜୁରୀ ଗଛକୁ ଗୋଟେ ଲୋକ କଣ ଜୋର ସେ ମାଡି ବସିକି ଧରିକି ଅଛି, ତ ସେ ଲୋକଟା ଚିତ୍କାର କରୁଛି, କଣ କହୁଛି କି ମତେ ଏ ଗଛ ଛାଡୁନି, ମତେ ଗଛ ଛାଡୁନି, ତ ବୀରବଲ କହିଲେ ଆରେ କି ତୁ ନିର୍ବୋଧ ଟା କିରେ, ତ ଗଛ ତତେ କଣ ଛାଡୁନି, ଗଛକୁ ବା ତୁ ଛାଡୁନୁ। ସେଇଭଳିଆ ଅବସ୍ଥା, ଆମେ ଗୋଟେ ଶରୀର ଚେତନାକୁ ଧରିକି ବସି ଯାଇଛେ, ଶରୀର ଚେତନାକୁ ଯଦି ଧରିକି ବସି ଯାଇଛେ, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଭାବୁଛେ କି ମୁଁ ଏ ଶରୀର ବୋଲି, ତ ବିଗେଷ୍ଟ ମିସକନସେପସନ ହେଲା ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଆଜ୍ୟୁମ କରନ୍ତି ଆମେ ଶରୀର ବୋଲି, ଆଉ ସେଇ ଅନୁସାରେ ଆମର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କରନ୍ତି, ସେଇଟା ହେଲା ବିଗେଷ୍ଟ ମିସକନସେପସନ। ବୁଝିଲା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗୋଟେ ଆଇଡିଆ ଦେଲି, କିନ୍ତୁ ଭଗବତ ଗୀତା ଶୁଣିବା ପରେ ଅର୍ଜୁନ କନଫିଡେଣ୍ଟ ନଥିଲେ ସେ ଏବେ କନଫିଡେଣ୍ଟ ହେଇଗଲେ, ଯେତେବେଳେ ଅର୍ଜୁନ ଡିମୋରାଲାଇଜ ଥିଲେ, ଡିପ୍ରେସ ଥିଲେ, ଆଜି ଅର୍ଜୁନ ଭିକ୍ଟୋରିୟସ ଅର୍ଜୁନ ହେଇଯାଉଛନ୍ତି, କାହିଁକି ନା କେବଳ ନଲେଜ ଅଫ ଦ ସୋଲ, କି ତୁମେ ଶରୀର ନୁହଁ ତୁମ ଆତ୍ମା, ପ୍ରଭୁପାଦଙ୍କର ଅପାର କୃପା ଆମ ଉପରେ, କି ପ୍ରଭୁପାଦ ଭଗବତ ଗୀତାରେ ଗୋଟିଏ ଫାଷ୍ଟ ଫାଉଣ୍ଡେସନାଲ ନଲେଜ ଦେଇଛନ୍ତି, କଣ? ୟୁ ଆର୍ ନଟ୍ ବଡି ୟୁ ଆର୍ ସ୍ପିରିଟ ସୋଲ, वी आर नॉट बॉडी वी आर स्पिरिट सोल। ଏତିକି ଯଦି କିଏ ରିଏଲାଇଜ କରିଦେଲା ତାହେଲେ ତାକୁ କଣ କୁହାଯାଏ, ସେଲ୍ଫ ରିଏଲାଇଜେସନ, ବୁଝିହେଲା, वी आर नॉट बॉडी वी आर स्पिरिट सोल, ଏତିକି ଯଦି କିଏ ବି ରିଏଲାଇଜ କଲା ଏଟା କଣ ତାହେଲେ ସେଲ୍ଫ ରିଏଲାଇଜେସନ। ଯଦି ଆମେ କେତେଟା ଜିନିଷ ଡିସକସନ କରିବା ଆଜି, ତ ବାସ୍ତବରେ ଆମେ ଏ ଡେଡ ମ୍ୟାଟର ନା ସ୍ପିରିଟ, ସାଇଣ୍ଟିଫିକ ପ୍ରୁଫ କଣ ଅଛି, ଡିଫରେନ୍ସ କଣ ଅଛି ଶରୀର ଆଉ ଆତ୍ମା ଭିତରେ, ମାଇଣ୍ଡ ର ମେକାନିଜମ କଣ, ଆଉ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ ବେନିଫିଟ କଣ ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନରେ। ଯଦି ପଚରାଯାଏ ଆମେ କିଏ, ତ ଆମେ କଣ କହିବା? ଜଣକୁ ପଚାରୁଛି, ଦୁଲାର ପ୍ରଭୁ କହିଲେ ଯଦି କୁହାହବ ତୁମେ କିଏ ବୋଲି, ତୁମେ କଣ କହିବ? ପ୍ରଭୁଜୀ କଣ କହିଲ ଆଉଥରେ କହିଲ ଟିକେ? ପ୍ରଭୁଜୀ ସେଇ ଆତ୍ମାରୁ ମାନେ ମଣିଷ ସେଇଟା ବ୍ୟକ୍ତି ଆତ୍ମା ବୋଲି ଆମେ କିଛି ଜାଣିନେ, ଆତ୍ମାରୁ ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ ଗୋଟେ ଫାଷ୍ଟ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଲି। କଣ ଅପସନ ହେଇପାରିବ? ସୋନମ ମାତାଜି ତୁମେ କହିଲ, ତୁମକୁ ଯଦି ପଚାରିବ ତୁମେ କିଏ, ତୁମେ କଣ କହିବ? ଓକେ ମାତାଜି କନେକ୍ଟ ହେଇପାରୁନାହାନ୍ତି। ଆମକୁ ଯାହାବି ପଚରା ଯିବ ଆମେ କଣ ଆଇଦର କହିପାରିବା ମୋ ନା ମୋ ନାଁ ଟା ହେଲା ଏଇଆ, କି ମୁଁ ଗୋଟେ ପୁରୁଷ ଶରୀର କି ସ୍ତ୍ରୀ ଶରୀର ଧାରଣ କରିଛି, କି ମୁଁ ଏଇ କ୍ଲାସ ରେ ପଢୁଛି, କି ମୁଁ ଏଇ ବାପାଙ୍କର ପୁଅ କି ଝିଅ, ଏଇ ଜିନିଷ ହିଁ କହିବା। ଆଉ କିଛି କହିପାରିବା, ମୁଁ ଇଣ୍ଡିଆନ ବି କହିପାରିବା, ମୁଁ ଓଡିଶା ବାସୀ କହିପାରିବା,
ଏଇଆ କହିପାରିବା। ତେଣୁ ଆମର ଯାହା ପରିଚୟଟା ଆମର ଶରୀରକୁ ନେଇକି ଗଢା ହେଇଛି। 21 ଅଛି ନା, 21 ପୂର୍ବରୁ ଆମ ନାଁ ନଥିଲା, ଆମ ନାଁ କେହି ଦେଇନଥିଲେ। ଆମେ ଯଦି କହିବା ନା, ତ ନାଁ ବି ଆମକୁ ଆୱାର୍ଡ ହଉଛି। ଯଦି ଆମେ କହିବା ଆମ ଏଇ ଦେଶର ଲୋକ, ତ ଜଣା ନାହିଁ ନେକ୍ସଟ ଦେଶରେ ବି ଲୋକ ଜନ୍ମ ହେଇଯାଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ କହିବାର କଥା, ଆମେ ଯାହାବି ଆମର ପରିଚୟ ଦଉଛେ, ସେ ପରିଚୟଟା ଶରୀରକୁ ନେଇକି ବନା ହଉଛି। ଶରୀର ତ କ୍ଷଣସ୍ଥାୟୀ ଅଛି, ତ ପରିଚୟ କେମିତି ସ୍ଥାୟିତ୍ୱ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବ, ବୁଝିହେଲା। ତେଣୁ ଜଣେ ଡକ୍ଟର ଅଛନ୍ତି, ଡକ୍ଟର ହ୍ୟାରି ମନସନ, ଯେ ପ୍ରଫେସର ଅଫ ଆନାଟୋମିର, ସେ ଗୋଟେ ରିସର୍ଚ୍ଚ କରିଛନ୍ତି କି ଗୋଟେ 60 କେଜିର ଲୋକଟେ ତା ଶରୀରରେ ଯେତିକି କେମିକାଲ ଥାଏ, ତ କଣ ତା କେମିକାଲ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର 5 ପାଉଣ୍ଡର କ୍ୟାଲସିୟମ, 1/2 ପାଉଣ୍ଡର ଫସ୍ଫେଟ୍, 9 ଆଉନ୍ସର ପୋଟାସିୟମ, 6 ଆଉନ୍ସର ସଲଫର ଆଣ୍ଡ ସୋଡିୟମ, 1 ଆଉନ୍ସର ମ୍ୟାଗ୍ନେସିୟମ, ଏଇ ସବୁ ଜିନିଷ, ଆଇରନ୍, କପର, ଆୟୋଡିନ ଯାହା ଅଛି, ତ ଟୋଟାଲ 60 କେଜିର ଗୋଟେ ଲୋକର ଶରୀରରେ ଯେତିକି କେମିକାଲ ଥାଏ, ତା ଦାମ କେତେ କହିଲ? କିଏ ଗେସ୍ କରିପାରିବ? ମୁଁ କହିଦଉଛି, 110 ଟଙ୍କା। କିନ୍ତୁ ତମେ ଆଜି ଯିବ, ତମେ ଏତେ ଗୋଡ ହାତ ବିନ୍ଧୁଛି, ତମେ ତାକୁ କହିବ, ଡକ୍ଟର କହିବ ତମ ବଡିରେ କଣ ସୋଡିୟମ କମି ଯାଇଛି, ସୋଡିୟମ ଟାବଲେଟ ଗୋଟା 30 ଟଙ୍କା 40 ଟଙ୍କା କଣ ଅଛି, ସେ ଗୋଟେ ବଞ୍ଚ ଆଣିବ, ସେ 200-300 ଟଙ୍କା, ଖାଲି ଗୋଟେ ସୋଡିୟମ, ହେଲା। ତ ଆମେ କେବେ ଭାବିଛ କି ଆମ ଶରୀରରେ ତ କେତେ କେମିକାଲ ଅଛି, ଡକ୍ଟର କହୁଛି ଏଇ କେମିକାଲ କମ ହେଇଛି, ସେଇଟା କେମ ହେଇଛି, କେବେ ନିଜ ହାତକୁ ଟିକେ ଶୁଙ୍ଘିଲ, ଦେଖିଲ କେମିକାଲ ଭଳିଆ ବାସ୍ନା ହଉଛି? କାହାକୁ ବାସ୍ନା ହଉଛି କେମିକାଲ ଭଳିଆ? ନା। ତେଣୁ ଆମେ ଶରୀର ନୁହେଁ, ଆମେ ଆଉ କିଛି, ଆମେ ଜାଣିବା କଣ। ଥରେ ମୁମ୍ବାଇରେ ବହୁତ ଦିନ ତଳେ ଗୋଟେ ନ୍ୟୁଜ ପଢୁଥିଲି, ସେଥିରେ ଗୋଟେ ମୁମ୍ବାଇରେ ଗୋଟେ ହଜବାଣ୍ଡ ଆଣ୍ଡ ୱାଇଫ ରହୁଥିଲେ, ତ ସେଠି ରାତିରେ ତାଙ୍କର ବାହାଘର ସରିଥିଲା, ତ ବାହାଘରରେ ସେ ତାଙ୍କର ଆନିଭର୍ସରୀ ବଗେରା କଣ ମନଉଥିଲେ, ତ ସେ ରାତିରେ ହଜବାଣ୍ଡଙ୍କର ଡେଥ ହେଇଗଲା। ତ ସିଏ ସକାଳକୁ, ସରି ରାତିରେ ସେ ତାଙ୍କର ମା ଘରକୁ ଫୋନ କଲେ, ତାଙ୍କର ଯିଏ ୱାଇଫ ଥିଲେ, ସେ ଫୋନ କରି କହିଲେ, ମା ମତେ ବହୁତ ଡର ଲାଗୁଛି ଏଠି, କାହିଁକି ନା ମୋ ହଜବାଣ୍ଡ ଏଇଠି ଅଛନ୍ତି। ସେ କହିଲେ, ତ କିଛି ସମୟ ପୂର୍ବରୁ ତୁମେ ତମ ହଜବାଣ୍ଡ ସହିତ ଆନିଭର୍ସରୀ ବନଉଥିଲ, ଆଉ ଏବେ କାହିଁକି ଡର ଲାଗୁଛି? ତ ଭାବନ୍ତୁ, ଯୋଉ ଶରୀର ପ୍ରତି ଆମର ଏତେ ଆକର୍ଷଣ ଅଛି, ସେ ଶରୀର ଯେତେବେଳେ ଡେଡ୍ ବୋଲି କୁହାହଉଛି, କିଛି ଗୋଟେ ଲିଭିଂ ଫୋର୍ସ ଥିଲା, ଏଟା ପଳଉଛି, ସେତେବେଳେ ଆମେ କଣ ଡରି ଯାଉଛେ, ବୁଝିଲା। ଆମ ଶରୀର ଗୋଟେ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଦଉଛି, ଟିକେ ଖରାପ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ପାଇପାରିବ। ଆମେ ଗୋଟେ ବଢିଆ ସେ, ଆମକୁ ଗୋଟେ ଫିଷ୍ଟ ପ୍ରସାଦ ଦିଆହଉଛି, ଫିଷ୍ଟ କିଛି ଗୋଟେ ଖାଇବା ଦିଆହଉଛି, ଆମେ କଲେଜରେ ଅଛେ, ଫଙ୍କସନ ଚାଲିଛି, ତମେ ପୁରା 5-6ଟା ଆଇଟମ ଅଛି, ତମେ ଖାଇଲା ବେଳେ ତୁରନ୍ତ ଲକ୍ଷ୍ୟ କଲ ଗୋଟେ ବଡ ଚୁଟିଟେ କଣ ସେଥିରେ ପଡିଛି, ତମେ ପୁରା ଏମିତି ବାହାର କରିକି ଦେଖିଲ, ତମ କଣ ହବ? ବଡି କେମିତି ଶୀତେଇ ଯିବ ପୁରା, ଆରେ କଣ ଗୋଟେ ବାହାରିଗଲା। ସେଇ ଚୁଟିଟା ତମର ମୁଣ୍ଡରେ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଯେଟା ଯେତେବେଳେ ଖାଦ୍ୟ ପଦାର୍ଥରେ ଆସୁଛି, ଆମେ କହୁଛେ ବହୁତ ଡିସଗଷ୍ଟିଂ ଫିଲ୍ ହଉଛି, ନଖଟେ ଏଠି ବାହାରିଗଲା, ଡିସଗଷ୍ଟିଂ ଫିଲ୍ ହଉଛି। ସେ ବଡିଟା ଆମର ନୁହଁ କି, କିନ୍ତୁ କାହିଁକି ଡିସଗଷ୍ଟିଂ ଫିଲ୍ ହଉଛି? କାହିଁକି ନା ଆମର ତା ସହିତ କିଛି ସମ୍ପର୍କ ନାହିଁ, ଆମର ତା ସହିତ କିଛି ହିଁ ସମ୍ପର୍କ ନାହିଁ, ବୁଝିଲା। ତେଣୁ ଭଗବତ ଗୀତାରେ ଭଗବାନ କହିଛନ୍ତି, ନ ଜାୟତେ ମ୍ରିୟତେ ବା କଦାଚିନ୍ ନାୟଂ ଭୂତ୍ୱା ଭବିତା ବା ନ ଭୂୟୋ ଅଜୋ ନିତ୍ୟଂ ଶାଶ୍ୱତୟଂ ପୁରାଣୋ ନ ହନ୍ୟତେ ହନ୍ୟମାନେ ଶରୀରେ। ନା ଜାୟତେ, ଏ ଶରୀରଟା ଜନ୍ମ ହୁଏ ନାହିଁ, କି ଶରୀରଟା ମାନେ ଆତ୍ମାର ଜନ୍ମ ନାହିଁ କି ମୃତ୍ୟୁ ନାହିଁ। ନ ଜାୟତେ ମ୍ରିୟତେ ବା କଦାଚିନ୍ ନାୟଂ ଭୂତ୍ୱା ଭବିତା ବା ନ ଭୂୟୋ। ଦେଖିଏ, ସିଏ କେବଳ ଏ ଶରୀରରେ ପ୍ରବେଶ କରେ, ଶରୀର ବାହାରେ। କେମିତି ନୁହଁ କି ଆତ୍ମା ଜନ୍ମ ହଉଛି, ନାଇଁ, ଆତ୍ମା କେବେ ଜନ୍ମ ହବନି, କି ମୃତ୍ୟୁ ନାହିଁ ତାର। ତେଣୁ କିଛିଟା ଡିଷ୍ଟିଂସନ ଅଛି, ତମେ ନୋଟ କରିପାରିବ। ବଡି ଆଉ ସୋଲ ଭିତରେ, ବଡିଟା କଣ ମ୍ୟାଟରରେ ଗଢା, ସୋଲଟା ସ୍ପିରିଟରେ ଗଢା। ସ୍ପିରିଟଟା ଆକ୍ଚୁଆଲି କଣ? ସ୍ପିରିଟଟା କେହି ଭାବନ୍ତି କି ସ୍ପିରିଟ, ମୁଁ ରାତିରେ ଶୋଇଥିଲି, ଉଠିଲି, ଟଏଲେଟ ଉଠିଥିଲି, ଟଏଲେଟ ଉଠିକି ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ମୋ ସାମ୍ନାରେ ଗୋଟେ ଝକ୍ କିନି ପଳେଇଲା, ନା ସ୍ପିରିଟ। ସ୍ପିରିଟଟା ସେଇଟା ନୁହେଁ, ସ୍ପିରିଟଟା ଅଲଗା କିଛି, ସ୍ପିରିଟଟା ଗୋଟେ ଚିନ୍ମୟ ବସ୍ତୁ। ତ ବଡିର ଯେମିତି ଗୋଟେ କମ୍ପୋଜିସନ ଅଛି, ଏୟାର୍ଥ ଏୟାର ଫାୟାର ସବୁ ପଞ୍ଚ ମହାଭୂତ ଅଛି, ସ୍ପିରିଟର ବି କମ୍ପୋଜିସନ ଅଛି, କଣ? ସତ୍ ଚିତ୍ ଆନନ୍ଦ ବସ୍ତୁରେ ଗଢା। ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆମେ ସେ ସ୍ପିରିଟକୁ କେବେ ତାକୁ ଆମେ ଆଇଡିଆ ଭିତରେ ଆଣିନେ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଯୋଉଟା ଗେସ୍ କରୁଛେ ସେଟା ବି ନୁହଁ। କାହିଁକି ନା ସ୍ପିରିଟକୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଆଇଡିଆ ଭିତରେ ଆଣିବା, ତ ଆମ ବଡି କନସିୟସନେସରେ ହିଁ ନଥିବା। ତ ଆମେ କେମିତି ତାକୁ ଆଣିକି ଆସିବା? ଆଟଲିଷ୍ଟ ଥିଓରିଟିକାଲି ଆମେ ବୁଝିଯିବା କଣ ଜିନିଷଟା। ତ ବଡିଟା ମ୍ୟାଟରରେ ତିଆରି, ସୋଲଟା ସ୍ପିରିଟରେ ତିଆରି। ବଡି ଇଜ ଅଲୱେଜ ନଟ୍ କନସିୟସ, ବଡି କେବେ ବି କନସିୟସ ନୁହଁ। ଯେମିତି ଗୋଟେ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଦେଇଥିଲି, ଗ୍ଲୋଭସଟା କେବେ କନସିୟସ ନୁହଁ। ଗ୍ଲୋଭସଟା ତମେ ତଳେ ପକେଇଦବ କାଢିକି, ସେ ତାର ପଡିକି ରହିଲା। କିନ୍ତୁ
सोल टा सब कॉन्शियस, बॉडी सब चेंज हुए, कि प्रकार चेंज हुए कहबी आगु। सोल केबे परिवर्तन नाही, बॉडी इज टेम्परारी, सोल इज इटर्नाल, आ बॉडी इज ऑलवेज डेड। खाली नुह मृत्यु बेले शरीर टा नष्ट हो गला नाई, बॉडी जन्म समय ही डेड, सोल टा सब एक्टिव। ହେଲା ଆମେ ଧର ନିଜେ ସକାଳୁ ଉଠିକି ଆଇନା ଦେଖିବା, ତ ଆଇନାରେ ଆମେ କାହାକୁ ଦେଖନ୍ତି? ମୌସୁମୀ ମାତାଜୀ କହିଲ, ଆଇନାରେ ଆମେ କାହାକୁ ଦେଖନ୍ତି? सोल को ଦେଖନ୍ତି ନା ବଡି को ଦେଖନ୍ତି? हरे कृष्ण प्रभु जी, बॉडी को। हाँ बॉडी को देखते, तो सोल को देखिया ପାଇଁ मिरर कौन अच्छी ताले किछि अछि एंड मिरर सोल देखला बेले को मु नथि मोर सोल लेखा होतो एमति नाही किछि हला। तेणु सेति ପାଇଁ आमे जो शरीर आमे जतले आईना मिरर रे देखुचे ततले आमे शरीर को देखुचे, किंतु वास्तव रे हमर पहचान हमर चरित्रटा से शरीर नुह केबे भी हम पहचानटा हम आउ किछि अछि, तो से कोन आउ किछि अछि आमे आगु को देखिबा हला। तो हेतु पे कह जाए वी आर सोल द रियल ड्राइवर ऑफ द बॉडीली कार। ए शरीर रूपक जो कार अछि, देखो गोटे आमे साइंस रे पढिचे गोटे वस्तु को मूव करया पे गोटे फोर्स दरकार अछि, तो बॉडी इज ऑलवेज डेड, तो गोटे डेड मैटर को मूव करया पे किछि गोटे जिंस अछि, तो कोन जिंस आमे जानने, तो किछि गोटे जिंस अछि तो जोटा आमे कहि परिबा लिविंग फोर्स। तो सेटा को आमे साइंस रे लिविंग फोर्स कहूचे कि सोल कहूचे, संस्कृत रे आत्मा कहूचे, ए सब जिंस टर्मिनोलॉजी आमे देइचे, किंतु सेटा गोटे लिविंग फोर्स एतिकी आमे सियोर हवा दरकार। आमे गोटे धर एठी गोटे बोतल अछि, तो बोतल को मु मूव करया पई बोतल टा अपे आपे मूव करबनी, तो मु यदि मूव करया पई चाहिबी तो मोर कोन हस्तक्षेप रहला। यदि फैन चलुनी फैन को मु ऑन करया अछि तो स्विच टा मुही मारली, तो कहबा तात्पर्य गोटे डेड बॉडी को गोटे डेड मैटर को यदि मते कार्यशील करयार अछि तो ता पई मते फोर्स अप्लाई करया अछि। फोर्स मींस लिविंग किछि गोटे थिबो, लिविंग थिबो, तो से लिविंग टा को कहै जाय सोल। तो बॉडी टा ऑलरेडी डेड अछि, तो बॉडी भितरे किछि गोटे लिविंग फोर्स काम करछि जोतरे पूरा सेंसेस गुडा एक्टिवेट हेकि अछि, बुझिला। किंतु सेंसेस गुडा सब बेले डेड, सेंसेस गुडा सब बेले डेड, बॉडी सब बेले डेड। बॉडी टा माने कोन? सेंसेस रो समाहार, हमर जो इंद्रिय माने अछंती इंद्रिय गुडाकर समाहार हला बॉडी, तेणु सेटा सब बेले पई डेड। किंतु आमे जानिबा दरकार कि डेड मैटर को जिए कार्यशील करछि एक्टिव करछि सेटा हला लिविंग फोर्स कि सोल। एतिकी पर्यंत समस्त बुझीला ना नाई? तो दीटा व्यू पॉइंट अच्छी, गोटे मटेरियल व्यू पॉइंट, स्पिरिचुअल व्यू पॉइंट। जेन कहली से जिंस को आउरी रिपीट करछि काहे माइंड रे प्रिंट हे जिवो। हम बॉडी टा कोन मैटर रे तयारी, किंतु केही केबे भाबिबोनी हम बॉडी टा जस्ट ए बंच ऑफ केमिकल। डॉक्टर माने कहନ୍ତି तमर ए केमिकल कमिछि, एटी कमिछि, सेटा कमिला, एटा कहला। बॉडी केबे भी केमिकल लो कंपोजिशन, हां शरीर टा केवल केमिकल हे पारे, किंतु हमर आमे केबे भी भाबियानी केवल बॉडी रे केवल केमिकल अछि। केमिकल टा तो आउरी एग्जांपल दे देबी केमिकल काहे कि नुह बोली। आ बॉडी टा नष्ट होई जिवो जेतले गोटे लोक डेथ ही जाउछि, ता बॉडी टा पूरा बॉडी आमे देखुछे ताको जाଳି पोड़ी पाउंस कर दउछन्ते हला। स्पिरिचुअल व्यू पॉइंट कोन कि हमर जो आमे वास्तव रे ए जो फ्लेश एंड बोन नुहे, जो आमे बड़े बड़े पंच महाभूत कहंती, पंच महाभूत को डायरेक्टली आमे देखिबा कि हम शरीर भीतर निया जळुछि, आकाश भी अछि, पानी बहुत भर्ती हेकि अछि नाइ, सेमति नाइ। त हम बॉडी रो कंपोजिशन टा सेया, आमे बॉडी रे जहां भी खाद्य खाउछे फ्लेश बनुछि, फ्लेश कोट अछि, फूड रे अछि, फूड कोट अछि, माटी रो अछि, तो ये अर्थ कंपोनेंट। बॉडी रे स्पेस भी अछि, बॉडी रे एयर भी अछि, बॉडी रे डाइजेस्टिव फायर भी अछि, तो ये सब जिंस अछि हम शरीर भितरे। किंतु हम बॉडी टा केवल यार समाहार नुहे, कारण ए सब जिंस नष्ट होई जिवो ना। द स्पिरिचुअल व्यू पॉइंट कोन, वी आर नॉट द मटेरियल बॉडी ऑफ फ्लेश एंड बोन्स। आमे भितरे खाली रक्त मांस रे गड़ा शरीर नुहे। तरे भगवान राम एटा लास्ट कहबी तो तेणु आमे किए आमे हला स्पिरिट सोल, किंतु आमे शरीर भितरे कब्जा हेकि रही रखा है। जेमति देखिथिबो सुआ किबा सारी को, सुआ किबा सारी को कोन गोटे पिंजरा भितरे रखि दिया जाय, सेमति आमे शरीर भितरे कब्जा हेकि अछे। आउ आमे तळे नष्ट होई जिबा, शरीर तळे नष्ट होई जिवो, ए आत्मा केबे नष्ट होबनी हला। तेणु भाव गोटे लोकटे गोटे पिंजरा भितरे गोटे सुआ आनिकी आसी, पिंजरा टा सुनार अछि, किंतु पिंजरा टा कोन अछि सुनार अछि। सुनार पिंजरा भितरे आनथिबो तो तार इच्छा अछि से बहुत दिन कोन कोठी सकाळे उठी से पिंजरा जोटा अछि से पंजुरी पंजुरी को से कोन करछि से सुंदर भाबरे ताको पॉलिशिंग करछि। तो खाली पंजुरी को पॉलिशिंग कले तमे कहिलो से सुआ बंचिबो ना बंचिबोनी? ओम कहलो, ओम प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु, बंजीवन।
हाँ तेणु ताको खाइବାକୁ ଦବାକୁ ପଡିବ। ତ ଆମର ଦେଖ ଆମେ ପାଠ ପଢୁଛେ ଖାଉଛେ ପିଉଛେ ସବୁ କାହା ପାଇଁ? ଏଇ ପିଞ୍ଜରା ପାଇଁ, ଏଇ ଯୋଉ ପଞ୍ଜୁରୀ ଶରୀର ରୂପକ ପଞ୍ଜୁରୀ ପାଇଁ। କେବେ ଆମେ ଚିନ୍ତା କରିଛେ କି ଆତ୍ମାର ନରିଶମେଣ୍ଟ, ଆତ୍ମାର ଖାଦ୍ୟଟା କଣ? ଆମେ କେବେ ଚିନ୍ତା କରିନେ। ସେଥିପାଇଁ ଦେଖ ଆମେ 60 ବର୍ଷର ଇକୋନୋମିକ ପ୍ଲାନ କରିପାରିବା, 60 ବର୍ଷ 60 ମିନିଟରେ ବଞ୍ଚିବା କି ମରିବା ସେଟା ଆମେ ପ୍ଲାନ କରିପାରୁନେ। नेक्स्ट आम देखा कि साइंटिफिक प्रूफ अच्छी कि आत्मा अच्छी बोली केम जानिबा। तो चारि प्रकार प्रूफ अच्छी। केही भी एतले तुम पचारिबो आत्मा अच्छी बोली प्रमाण कोन, तो आमे कहि परिबा चारि प्रकार, चारिटा वे रे आमे बुझी परिबा। फर्स्ट ला कॉमन सेंस, सेकंड ला कॉन्शियसनेस, थर्ड ला नियर डेथ एक्सपीरियंस एनडीई किंबा आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस ओबीई, आ फोर्थ ला रीइनकार्नेशन रिसर्च। तो कॉमन सेंस कोन हम कहि दोछि, तर मु जनक पचारछि, जने कहबो कि मोर सांग चली गला से महानदी रे, से जोब्रा निकट पाखरे डेई पड़ला, ता शरीरटा मिला, बॉडीटा मिला, डेड बॉडी कोछ हम बॉडी आसी री हेबे। त आमे कोन कहूचे कि मोर सांगनगर प्रकाश, ए प्रकाश आ नाही, प्रकाश चली गला। तो प्रकाश चली गला माने कोन? प्रकाश तो सेठी ता शरीरटा बॉडीटा पड़ी कि अछि, प्रकाश तो बॉडीटा पड़ी कि अछि। तो प्रकाश चली गला माने किए चली गला पुणी? तो किछि तो प्रकाश ताले से बॉडी भितरे थिला, तो प्रकाशटा थिला बोली आमे तो जीवन सारा कहले, आमे कहते यही प्रकाश, तो प्रकाश थिला बोली आमे जीवन सारा एक्नॉलेज करिने, लास्ट मोमेंट रे कहूचे प्रकाश चली गला। बुझिला? तुम घर आसते बाबा, तो मामा घर कोन कहछन्ती कि पोरे घर हॉस्टल जाउछु, देह पार जत्न नब। देह पार जत्न नब माने कोन? तुमे तुम अलगा, तुम देह पा अलगा, तुमे जत्न नब ना। एबे एथरा मु कहबी मोबाइलटा, ए मोबाइलटा मोर, तो मोबाइल तो मु नुह ना। किए कहूछ कि एटी आ भितर किए अछन्ती जे कहन्ती अरे मु ही मोबाइल, तो केही कहू नथिबे ହେଲା। ତେଣୁ ମୋର ଶରୀର, ମୁଁ ଶରୀର ବୋଲି କେହି କୁହନ୍ତିନି, ଏ ଶରୀରଟା ମୋର, ଦିସ୍ ବଡି ବିଲଙ୍ଗସ୍ ଟୁ ମି। ଏତେ କମନ ସେନ୍ସ। ଘରେ ଆସିଲେ କହିବେ ସବୁ ଆମର ଆକ୍ଟିଭିଟିସଟା ଏମିତି ଅଛି କି ଆମେ ଜାଣିଛେ ଆମେ ଶରୀର ନୁହେଁ ଆତ୍ମା, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଆକ୍ନୋଲେଜ କରିପାରନ୍ତି ହେଲା। ତ କମନ ସେନ୍ସ ହେଲା, କିଏ ଡେଡ ବଡି ଦେଖିଲେ ଦେଖିଥିବେ ସମସ୍ତେ, ହି ଅର ସି ପାସେସ୍ ଆୱେ, ସେ ଚାଲିଗଲେ, ତ ତାହେଲେ ସେ ଥିଲେ ତା ଭିତରେ, ବଡି ଭିତରେ ଥିଲେ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବୁଝି ହଉଛି ନା? ଯଦି ଆମେ କହୁଛେ ସେ ଚାଲିଗଲେ କିନ୍ତୁ ବଡିଟା ପଡିକି ରହିଛି, ତା ମାନେ କଣ? ବଡି ଅଲଗା, ଯେ ପାସ୍ ଆୱେ, ଯେ ଚାଲିଗଲେ ସିଏ ଅଲଗା, ଯେ ପାସ୍ ଆୱେ ଆମେ ହିଁ ତାଙ୍କୁ କହୁଛୁ କଣ? ସେ ଆତ୍ମା ବୋଲି, ସେଇ ବ୍ୟକ୍ତିର ଆତ୍ମା ବୋଲି। ତ ବୁଝିଲା ସମସ୍ତଙ୍କର ନା? କ୍ଲିୟର? ତ ଏଇଟା ତମେ କହିପାରିବ। ସେକେଣ୍ଡ ହେଲା କି କନସିୟସନେସ୍। ଏବେ ଦେଖ ଶୀତ ଦିନ ଆସିଗଲାଣି, ଶୀତ ଦିନେ ତମେ ଟିକେ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଯଦି କିଏ ଉଠିକି ଦୌଡ଼ିବା ପାଇଁ ଯିବ, से देखिबो पूरा रेड कलर ର ଲାଇଟ୍, ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଦୟ ହେଇ ଆସୁଥିବ, ରେଡ୍ କଲର ଟିକେ ଲାଇଟ୍ ପଡୁଥିବ, ଥଣ୍ଡା ଥଣ୍ଡା ଲାଗୁଥିବ ଯାଇଥିବ। ତମେ ଭାବ ସେଇ ସମୟରେ ମୋବାଇଲ କ୍ୟାମେରା କି କ୍ୟାମେରା ନେଇକି ଗଲ, ତ କ୍ୟାମେରା ଯେତେବେଳେ ନେଇକି ଗଲ, ସେତେବେଳେ ତୁମେ ତୁମ ବଡିକୁ ସେଇ ଯୋଉ କାକରର ବିନ୍ଦୁ ସେ ଟଚ୍ କରିଥିବ, ଥଣ୍ଡା ଥଣ୍ଡା ତୁମକୁ ଲାଗୁଥିବ, ରେଡ୍ ଲାଇଟ୍ କୁ ତମେ ପରସିଭ୍ କରିପାରୁଥିବ। କ୍ୟାମେରା ପରସିଭ୍ କରିପାରିବ କି ଥଣ୍ଡା ଲାଗିଲା କ୍ୟାମେରାକୁ, କି ସେ ରେଡ୍ ଲାଇଟ୍ ଦେଖିଲା? ନା, କରିପାରିବନି। ତେଣୁ କନସିୟସନେସ୍ ଅଛି ଆମ ବଡିରେ। ତମେ କିଏ ଚିମୁଡି ଦବ, ତାହେଲେ ମତେ କିଏ ଚିମୁଡି ଦେଲା ଗୋଟେ, କେମିତି ଜାଣିବି? କାରଣ ଆମ ବଡି ଭିତରେ ସବୁ ଜାଗାରେ ବ୍ଲଡ ପ୍ରବାହିତ ହେଇକି ଅଛି। ତ ଯୋଉ ଜାଗାରେ ବ୍ଲଡ ପ୍ରବାହିତ ହଉଛି ସେ ଜାଗାରେ ଆମେ କହୁଛେ କନସିୟସ ଅଛି। ଯଦି ବ୍ଲଡ सर्कुलेशन ବନ୍ଦ ହେଇଯିବ, ଆମେ କହିବା ଯେ କୋମାକୁ ଚାଲିଗଲା। ତେଣୁ କନସିୟସନେସ୍ କେମିତି ହୁଏ? ଆମେ ସୋଲ ଅଛି ବୋଲି କେମିତି ଜାଣିବା? କନସିୟସନେସ୍ ଇଜ ଦ ସିମ୍ପଟମ ଅଫ ସୋଲ। ତ ପୁରା ନୋଟ କରି ରଖିଦେଇ ପାରିବ ଏଇଟା, କନସିୟସନେସ୍ ଇଜ ଦ ସିମ୍ପଟମ ଅଫ ସୋଲ, ପ୍ରପାର ଲେଖିଛନ୍ତି ପୁରା। ତେଣୁ ଆମେ କନସିୟସନେସ୍ ମାନେ କଣ? थिंकिंग, फीलिंग, विलिंग, एक्शन। ये चारिटा जिनिस यदि कहा पाखरे होउची, ताल जानिबो दैट पर्सन इज कॉन्शियस। थिंकिंग, फीलिंग, विलिंग, एक्शन। सकाळे तमे गलो मॉर्निंग वॉक रे, कैमरा नेकी गलो, कैमरा रो ना थिंकिंग, फीलिंग, विलिंग, एक्शन किछि नाही। कैमराटा डेड मैटर, किंतु लिविंग बीइंग से कॉन्शियस। बुझिला? नेक्स्ट ला आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस और नियर डेथ एक्सपीरियंस। प्राय अमेरिका रे 10 to 14% लोक माने एक्सपीरियंस करंती। कौन जेतବେଳେ ପୁରା ଭାରି ବଡ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହେଇଯାଇଥିବ, ସେତେବେଳେ ତାକୁ ଡକ୍ଟର ପାଖକୁ ନେଇକି ଯାଏ, ବଡି ପ୍ରାୟ ମାନେ ଡିଷ୍ଟ୍ରଏଡ ହବା ଉପରେ ଅଛି। ସେଇ ଟାଇମରେ ତାର ଅପରେସନ ବଗେରା କରିବା, ଇଏ କରିବାରେ ସାଇନ୍ସ ମାନେ ଆମେରିକାରେ ଏଟା ପୁରା ରିସର୍ଚ୍ଚ କେସ୍ ଷ୍ଟଡି ଅଛି କି 11 ରୁ 14% ଲୋକମାନେ ସେମାନେ ଏଇ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ କରନ୍ତି। ତ ଡକ୍ଟର ଯେତେବେଳେ କଣ କରେ, ତାଙ୍କ ବଡିରେ କିଛି କଟାକଟି କରୁଥାଏ, କିଛି ଅପରେସନ କରୁଥାଏ, ତ ଆଫ୍ଟର ଅପରେସନ ସେଇ ବ୍ୟକ୍ତି ଦେଖିଥାଏ कि नाई नाई डॉक्टर माने मो बॉडी सहित या कले। तो नियर डेथ एक्सपीरियंस कि आउट ओडिया रे कहंदिनी हां मोर मोर बंची गला, पूरा गोटे बड़ एक्सीडेंट हेइथिबो, पूरा सुन हेइକି रहि जाइथिबो, तापरे चेता आसीबो कि समय परे। ओडिया रे कहंदी कि सुनिथिबो मोरू मोरू लोकटा बंची गला।
तो सेटाकू साइंस रे हमर अमेरिका रे हेटा कौन छी नियर डेथ एक्सपीरियंस जोने भारी एक्सीडेंट बॉडी कि डॉक्टर जो ऑपरेशन करते देखी पारे कहीं गोटे कॉमन एग्जांपल दौची कि धर आम शरीरटा गोटे घर भाया आउ तुमको कहुई तुम मार्केटिंग करके आसो तो तुम गल मार्केटिंग किणाकिणी कल एवं रिटर्न कर तो तुम पाखे स्कोप अच्छी तुम आसो बोली तुम निज इच्छा जाइछ निज इच्छा आसीच यहाँ नियर डेथ एक्सपीरियंस है डेथ तक माने बाहर को आम शरीर रु जो आत्माटा अलग हो जाए सेटा को डेथ कह जाए एवं तुम आत्माटा अलग है किंतु वापस आसवर स्कोपटा अच्छी से आसो किंतु भाव तुम जो घरे रोच भड़ा घर अच्छी तो मालिक तुमको जबरदस्त बाहा करदेला गोटे ऑप्शन जबरदस्त बाहा करदेला आउ गोटे ऑप्शन घर भांगीगला तो पूरा डेथ केस एगुड़ा घर भांगीगला माने कौन एक्सीडेंट हो गला घर भांगीगला तो बॉडीटा रेस्ट्रो हो गला तुम मरीगल है किंतु जो जबरदस्त बाहा करते आम कहे कि तार मर समय आसला तो शरीर छाड़ी जावाक पड़ा किंतु जी मार्केटिंग जाइए तो घर आसो ना तो सेटा है नियर डेथ एक्सपीरियंस टाइप रो तो प्राय देखती जो मैंने हाईली डिप्रेस कंडीशन था कि एक्सीडेंट वगैरह होता है तो ये नियर डेथ एक्सपीरियंस से ये कहते कई आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस नियर डेथ एक्सपीरियंस राति देखी गोटे सबकनसीयस माइंड था राति केते लोक बेड रे शोक उठिकी चली चली जाते से जानी ना कुआड़े गली बोली चल चल के पढ़ाती तो यहाँ तुम केस स्टडी अच्छी देखिपर नेट रे मारी पार आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस नियर डेथ एक्सपीरियंस मारी पार एटा किसी गोटे फिक्शनल जिनस नुहे एटा केस स्टडी गुड़ा आ सब रिइनकार्नेशन रिसर्च डॉक्टर स्टीवेन आयनसन मत ना भी मन रखिपर प्राय 3000 इंडिपेंडेंट केस स्टडी कर रिइनकार्नेशन उपरे तो आम कहते पूर्वजन्म ना पूर्वजन्म ना पुनर्जन्म ना किसी दिन तले भूटान जड़े राजकुमार थिले तो भूटान राजकुमार से कौन कर पेरेंट्स मान को कहते मु नालंदा यूनिवर्सिटी रे कौन कौन अच्छी किसी जिन टॉपिक डिस्कशन कर तो भूटान राजकुमार आज नालंदा यूनिवर्सिटी केवे 800 वर्ष पुराना आ सी जो नालंदा यूनिवर्सिटी को बुलाइवाई निगला से एक्जाक्टली कहीदेले छोट पिला 5 इयर्स ओल्ड पिलाटे से एक्जाक्टली कहीदेले कौ जगह टीचर मैंने बसते कौ जगह स्टूडेंट थिला कौ क्लास थिला सब जिनस कहीदेले भूटान भूटान तुम नेट रे मारी भी पार यहाँ मुझे मन कहनी नेट रे मारी पार बहुत समय आम डॉक्टर स्टीवेन आयनसन गोटे केस स्टडी शुणती शुक्ला गुप्ता केस स्टडी शुक्ला गुप्ता केस स्टडी मारी पार तो शुक्ला गुप्ता केस स्टडी रे देखती गोटे छोट पिलाटे शुक्ला ना तो सीए छोट पिला है जन्म होती कि बेले बेले देखिए छोट पिला को कंडे देते से कौन करे अरे ये मोर पुओ ये मोर झील गेल कर दो तो से केस रे कि ये कहला ये मोर ये गाना कौन मुनु मुनु बोली कहला तो ये मोर मुनु 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 तो बापा माँ पचारे मुनु मुनु किए क्या कह तो किसीटा कनेक्शन पचारा पर से कहले एटी मोर घर नुह मो घर आउट जगार तो बारंबार कहला पेरेंट्स जी थे तो बापा पाखे जो स्टेशन गोटे थिला स्टेशन में जने काम करते चिन्हा परिचय थिला तो सी एमती कथा होते सी कहले कि आम गाँटा से गाँटा जो गाँटा झीटे कहूँ बोली तो ताकू जाइकी सेठी नहीं गले आते नहीं भी गले सी एक्जाक्टली एपट सेपट न पूरा परफेक्ट रास्तार जाइए माने जिते भी एपट सेपट रास्ता थिला सी किंतु से ठीक रास्ता चूज करके पहुंची जाइए पहुंची तार जो हजबैंड थिला एक्जाक्टली से कहीदेला कि से लोक एमती डेथ होता तार हजबैंड ये तार शाशु शशुर ये तार झील पुओ गोटे टाइम रे पचराला कि तुम जो झील थिला से तार पूर्व जन्म जो झील थिला तो सी झील आज ना एमती कहले से बहुत जोर से कांदिला एमती गोटे माँ को कह तोर पुओ मरीगला कि झील मरीगला जी इमोशनाली अनबालांस हो पार से तार एक्सप्रेशन देला तेणु तापर तो कहले नाई नाई झील बंची बोली टेस्ट करते तो गुड़ाए एमती केस स्टडी अच्छी डॉक्टर स्टीवेन आयनसन ना तुम नोट भी कर पार आउ गोटे एग्जांपल देख आम ऑफिस रे माताजी अच्छा तो घड़घड़ी देखिले से माने रूम रू बाहर पूरा डरी जाती घड़घड़ी टिके मारे मैंने से पूरा जोटी थे दौड़िकी आसी घर पशिजे तो गोटे थाए फोबिया फोबिया माने कौन फोबियाटा केमती आसे साइंस कहूँ पास्ट लाइफ रु आसे तो फोबिया माने गोटे लोक लास्ट जन्म जो हिसाब से मरी से हिसाब रे ही जन्म लास्ट जन्म यदि किए छुरी भूसिकी मर जाए तीक्ष्ण जिन देखले डर लगे लास्ट पानी रे बुड़िकी मर जाए पानी देखले डर लगे तो कहे फोबिया तो किए घड़घड़ी पड़ी मरती तो ये जन्म घड़घड़ी देखले डर लगे तो बेले बेले आम ट्विन्स देखती ट्विन्स किए देखी
तो ट्विन्स माने कौन गोटे एक सेल आसती कि दी जन नेचर अलग अलग कहीं सोल के मिसबनी बॉडी लगे समान 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 लगे पारे सोल के मिसबनी जमार तेणु जना जाए कि किसी गोटे अच्छी जोटा आम पूर्व जन्म प्राप्त हो आसचे प्राय टाइम रे कहे कि गोटे लोक एवं कौन से एवं टाटा अंबानी परिवार जन्म होची जन्म हऊ 40,000 50,000 कोटी टंकार मालिक सी जन्म हऊ किंतु आमको आमर परकापिटा इनकम आज ओडिशा रे देखले अरे बेसी ना अल्प टका आम जन्म हऊ आम पाखे लोन पड़े आर तो बापा लोन करते सुझार अच्छी तो कहबार कथा बैकग्राउंड रे किछिटा जिनस अच्छी जोटा आम एक्नोलेज करवा दरकार कि प्रीवियस लाइफ अच्छी बोली जोटा ना गोटे छोट पिलाटे जन्म होची सी रूपा चामच रे खाऊची आ गोटे छोट चामच मार स्तन क्षीर भी ना पीवाई तेणु कहबार उद्देश्य है किछिटा बैकग्राउंड रे अच्छी तुम स्वाप कर पार था जो छुआटा रूपा चामच रे खायापे आसी चेंज करदेलनि रेलवे साइड रे जो छुआटा जन्म कर चेंज करदेवाई सेमती हो पारनि कहीं बैकग्राउंड रे किसी गोटे अच्छी जोटा आम जाना दरकार यहाँ पूर्व जन्म हो बुझेगा एमती गुड़ाए रिसर्च अच्छी तो नेक्स्ट এটা बहुत गुड़ा अच्छी रिसर्च मु कहबिनी देखिपर साइंटिस्ट माने किसी जन साइंटिस्ट ना ये कहूँ बेंजामिन फ्रैंकलिन जी बोधे इलेक्ट्रिसिटी बाहर करते से कहते फाइंडिंग माई सेल्फ टू एग्जिस्ट इन द वर्ल्ड आई बिलीव आई सेल इन सम शेप और अदर ऑलवेज एग्जिस्ट तो से कहते कि मुझे दुनिया रे निजको केमती पाउची इन सम शेप और अदर मुझे आज मनुष्य अच्छी काली अलग स्पेसीस रे भी आसी पारुची से कहते सक्रेटिस कौन कहते शुणु आई एम कॉन्फिडेंट that things truly is such a thing as living again and living spring from the dead तो डेड बॉडी रु पुणी जीवंत वस्तु आସୁଛି जीवंत वस्तु रु अर्थात डेड बॉडी हला परे आउ गोटे पुणी हमको लाइफ मिलुची पुणी आउ गोटे लाइफ मिलुची एमती कंटिन्यू होची तो बहुत साइंटिस्ट माने एमती कहंती तो एबे कई कहबो एबे एई ये दुलार प्रभु जानथिबो तम बॉस रे कोन सब एआई तयारी कर दैछंती रोबोट तो रोबोट आ मनुष्य भितर कोन फरक तैयारी कर तमें कह रोबोट आ मनुष्य भितर कौन फरक प्रभु जी रोबोटा फील किसी करि परियोनी आपण जहाँ तक इंस्ट्रक्शन देइथिबे सेही हिसाब से चलियो तो से जहाँ को आम इंस्ट्रक्शन देते चलो है तो रोबोटा सब देख गोटे टर्म मन पार स्पिरिट आ गोटे रोबोट आ गोटे ह्यूमन बीइंग्स हाँ स्पिरिट रोबोट ह्यूमन बीइंग रोबोटा सब कौन गढ़ा अच्छी मैटर रे ह्यूमन बीइंग या फिर लिविंग एंटिटी से कौन गढ़ा अच्छी मैटर प्लस स्पिरिट रे है आउ स्पिरिट आम जो भगवान प्योर प्योर सोल कह जाए सेटा प्योरली स्पिरिट तो प्योर स्पिरिट मैटर प्लस स्पिरिट प्योर मैटर है तीन टा तो भाव तुम गोटे कैमेरा रे एबे गोटे सॉरी टीवी रे गोटे सीरियल देखुच किसी गोटे देखुच तो जो गोटे इमोशनल कहानीटे अच्छी तो जज माने बसचंती कैमेरा भी लगी तो जज माने सेठी एक्सपीरियंस करि परिबे किसी दुख सुख जहाँ भी अच्छी एक्सपीरियंस करि परिबे है देखुव पिल लोक मैंने सब कौन गीत गीत गाउथे जज मैंने बस कांदुवे ए छोट पिलाटे केते सुंदर गीत गाइदेला कौन है कि सब विभिन्न अच्छी तो सी एक्सपीरियंस कर पारे कारण जज मैंने कॉन्शियस कैमेरा केबे सब जिन कर परिबनी सी देखिबनी इमोशन कौन सी किसी जज कर परिबनी सी किसी कर परिबनी सी केवल पिक्चर कैप्चर करके रखिबो तेणु से प्रभुपाद को थे पचारे कि ए आमे सब शरीर शरीर भितर आत्मा विषय कहीं मैंने कौन दरकार प्रभुपाद जो बाहर बुलिले देखिले ए सारा संसार सब प्रकार डिपार्टमेंट अच्छी पाठ पढ़ाई सब प्रकार पाठ पढ़ाई डिपार्टमेंट अच्छी किंतु सोल विषय जानापी कौन डिपार्टमेंट नहीं तो प्रभुपाद कहले देयर मस्ट बी डिपार्टमेंट टू अंडरस्टैंड द साइंस ऑफ सोल तो प्रभुपाद को जड़े पत्रकार पचारे पढ़ी दौची स्वामी जी आई थिंक आवर बॉडी इज जस्ट ए कॉम्प्लेक्स मशीन that gets worn out and crashes तीने नष्ट हो जीवो why should we bother about some soul powering the body काहे कि हमें सोल विषय रे हमें चिंता करिवा जे हम शरीर को एते शक्ति दोछि काहे कि चिंता करिवा तो प्रभुपाद कहले does your car or computer grow तमरो कार की कंप्यूटर ग्रो करे कि नाही do you have a male and female car that can unite and produce a baby car तुम भाबो तुम घर कार अच्छी दीटा कार तमे रखिदेल सकाळ देखला गोटे बेबी कार पळे आसी संभव नहीं तो लिविंग बॉडी अंडर को 6 चेंजेस एटी टिके टेक्निकल जिनस मन करे अछि काहे कि एटा एटा आईआईटी रे भी प्रभुपाद को पचारथिले जले फास्ट आईआईटी थिला तो सेई जगह रे प्रभुपाद को पचारले कि सोल विषय रे जानिबा कोन दरकार अछि
आमे तो खाइले पीले पाठ पढ़ले चाकरी कले फूड मनी सेक्स जहाँ भी करदेले टेंशन खलास आमे मरजिबा सोल विषय कौन जानियार अछि प्रभुपाद कहले कि एक्जिस्टेंस ऑफ सोल implies there must be 6 types of changes कौन 6 changes आमे देखिबा तो फास्ट है बार्थ एटा पूरा समस्त नोट कर रख आम शरीर रे आत्मा अच्छी बोली शरीर 6 प्रकार परिवर्तन हुए आम शरीर रे आत्मा अच्छी बोली शरीर 6 प्रकार परिवर्तन हुए कौन 6 प्रकार फास्ट ला बार्थ शरीर निश्चय जन्म नब हला तापरे ग्रोथ शरीर विकास हबो तापरे मेंटेनेंस शरीर को हमें मेंटेन करी रखिया को पड़िबो हला तापरे प्रोडक्शन बाय प्रोडक्ट पिला छुआ हबो कि शरीर मलमूत्र त्याग हबो किछि भी जिंस तापरे ड्विंडल धीरे धीरे क्षय प्राप्त हबो तापरे अंतिम रे फिनिश डेथ तो बार्थ ग्रोथ मेंटेनेंस बाय प्रोडक्ट ड्विंडल डेथ तो शरीर भीतर आत्मा अच्छी ताहाले निश्चय ए 6टा जिंस हबो तो कई टाइटानिक ना शुणी टाइटानिक जो पानी रे बुड़ी जाइथिला तार कोन को स्टेज केवल क्षय प्राप्त तार बार्थ नहीं ग्रोथ नहीं मेंटेनेंस नहीं ड्विंडल नहीं किसी नहीं से केवल सॉरी ड्विंडल अछि क्षय माने नष्ट हो जाउची हला तेणु कहबार अछि हमको जानिबार अछि हम शरीर मेजर डिफरेंस कोन गोटे बॉडी और रोबोट जेंती दुलार प्रभु कहले तो बॉडी रे 6 प्रकार परिवर्तन हुए रोबोट रे 6 प्रकार परिवर्तन होबनी कि डेड मैटर रे होबनी हला मेल फीमेल आम दुनिया देखीचे देख भगवान एभलिया सृष्टि भगवान जहाँ सृष्टि कर मेल सृष्टि कर फीमेल सृष्टि कर लिविंग एंटिटी रे मनीष रोबोट मेल रोबोट फीमेल हवानी ए पिला छुआ जन्म हवानी तेणु मेल फीमेल कॉन्सेप्ट केवल भगवान ही दे पारे है लिविंग बॉडीटा सब कॉन्शियस रोबोट कॉन्शियस नुह ये कहली प्योर स्पिरिट सोल रहा मैटर प्रोल स्पिरिट ह्यूमन बीइंग सॉरी लिविंग एंटिटी आउ प्योर मैटर रहा रोबोट बुझिला तो रोबोट रे इमोशन भी आसीबनी से केवल जे पूर्व फीडिंग हेकी थिबो से आर ए ना नहीं दुलार प्रभु आज्ञा प्रभु जी हां तेणु एबे जानिबा हम बॉडीटा तयारी कोतरे हला आ 5 मिनिट नेबी तापर कंप्लीट कर देबा तो हम बॉडीटा तयारी कोतरे तो हमरो दुई प्रकार बॉडी अछि गोटेला प्रथमे आमे किए ए पर्यंत आमे कोन जानले बुया आमे किए शरीर ना आत्मा मौसमी माता जी कहलो तुम्हें किए बुझी आत्मा ओके का डरेबार नहीं तो आमे हेले सोल तो सोल ग्रॉस बॉडी सेटल बॉडी सोल आत्मा स्थूल शरीर को कहे ग्रॉस बॉडी आउ सूक्ष्म शरीर कहले कौन सेटल बॉडी एतिकी आम बॉडीटा तीनटा जिंस आमे हेले आत्मा आम बॉडी रे आउ दुटा कवरिंग अछि हला कवरिंग रो फास्ट कवरिंग हला सेटल बॉडी सूक्ष्म शरीर हला एटा समस्त जानि परिबो तापर ग्रॉस बॉडी तो सोल कोते तयारी हला सोल तीनटा जिंस रे तयारी गोटे सत गोटे चित गोटे आनंद तीनटा वस्तु रे तयारी सत चित आनंद सत मीन्स इटर्निटी चित मीन्स नॉलेज ब्लिस आनंद मीन्स ब्लिस इटर्निटी नॉलेज एंड ब्लिस तो तीनटा प्रमाण कौन है देखो जितेबाला आम गोटे लोक शरीर भितर माने तार आत्मा से केबे भी चाहिबनी गोटे लोक मृत्युवरण करने गोटे डेड मरी लोक से केबे भी चाहिए मत आउ बंचा दियो से केबे भी चाहिए मृत्युवरण करने आ सी सब बेले आनंद रहा चाहिए आ सब बेले से चाहिए सब किसी जानापी तुम देखीदब पूरा निज एक्सप्लेन मोर इच्छा मुझे सब किसी जान दिए मुझे न मरे आम सब ब्लिसफुल रही है कारण यहाँ सोल नेचर आनंदमय अभ्यास शास्त्र कहुए सोल सब चाहिए आनंद रहा तो सटल बॉडी कौन आसो तीन टा जिन बॉडी सॉरी माइंड इंटेलिजेंस फॉल्स इगो माइंड समस्त गोटे मन अच्छी से मन कौन कर सब कि एटा खाइबी एटा खाइबिनी एटा पाइबी एटा दरकार एटा नहीं ये सब माइंड इंटेलिजेंस कौन ताको एनालिसिस करथिबो केमिति मु से जिंस प्राप्त हेबी आ फॉल्स इगो तार आइडेंटिटी टा मेंटेन कर रखिथिबो सब बेले कि नहीं तू शरीर को ये सब जिन दरकार अच्छी ते आनिबार अच्छी माइंड को कहीदेव तोर कौन इच्छा होनी किसी ना इच्छा होची एटा खाइबी सेटा खाइबी बुली पेंदी सब तापर इंटेलिजेंस कहबो अरे अरे मु ये सब जिन करबी एमती खाइबी एमती आनिबी सब करबो बुझिला तेणु सटल बॉडी समस्त थाए माइंड रे काम है डिजायर एंड स्टोरेज ऑफ इंप्रेशन इंटेलिजेंस एनालिसिस करिवो आ फॉल्स इगो आइडेंटिटी मेंटेन करिवो तो तापर एटा गोटे सटल कवरिंग एटा समस्त अच्छी कहीं कहबनी मन बोली मोर किसी ना समस्त अच्छी है बुद्धि बोली क्या आम कह तोर बुद्धि ना बोली से गाली दबा आमको है
ତେଣୁ ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କର ଫଲ୍ସ ଇଗୋ ଅଛି कि नाई तुम किए आमर बाय डिफॉल्ट बाहर जाउची वी आर स्पिरिचुअल बॉडी तापर आसीबो ग्रॉस बॉडी समस्त जो देखुचे हमर रक्त मांस रे तयारी पंच महाभूत रे तयारी कहबा अर्थ वाटर फायर एयर इथर तो भगवत गीता रे वर्णना भी करायछि भूमिरपो नलो वायु खम मन बुद्धिरेव च अहंकार इति में भिन्न प्रकृति अष्टदा हला तापरे आम बॉडीटा ये जो पंच महाभूत तैयारी है एटा 5 माने 5 प्रकार इंद्रिय अच्छी एमती तो विभिन्न 25 प्रकार एलिमेंट टोटाल अच्छी तो 5 प्रकार इंद्रिय कौन कि आखि नाक कान जीवा और स्किन तो ये 5 प्रकार तेणु शरीर को आम क्या सहित कंपेयर करती गोटे रथ सहित शरीर रथमयवतु बुद्धिना श्लोकटा भूलीगली तो शरीर को रथ सहित तुलना कराई केमिति ना जो रथ रे घोड़ा माने अच्छी से इंद्रिय गुड़ा शरीर रथ शरीर रूपक रथरे जो घोड़ा माने अच्छी से माने कौन इंद्रिय आउ रथर जो घोड़ा मान जो दौड़ी साहाय्य नियंत्रण करा जाए सी किए माइंड मन आ जी नियंत्रण करे सी है बुद्धि आ जी बसी थाए माने जी रथर जी रथी सी है आत्मा तो ये जन कह फल्स इगो कुआड़े गला ताले आम तो इंद्रिय बुझिले सूक्ष्म स्थूल शरीर देखीदे सेंसेस सूक्ष्म शरीर तो माइंड इंटेलिजेंस और फल्स इगो रहा था फल्स इगो कौन तो फल्स इगो बाद आमर आइडेंटिटी हवा दरकार सॉरी आमर आइडेंटिटी वास्तव में आमर सोल हवा दरकार किंतु जो मुहूर्त रे आमे फल्स इगो को अज्यूम कले कि नाई मो शरीर बोली एतले तार मन को से नियंत्रण करिया पय चाहिबनी से चाहिबो मोर मो इंद्रिय को भोग करिया पय बुझिला तेणु भगवद गीतार 6.6 रे कहे कहते भगवान कृष्ण बंधुरात्मात्मन तस्य येनात्मैवात्मना जित अनात्मनस्त शत्रुत्वे वर्तते वर्तते आत्मैवात् शत्रुवत् तो कहते भगवान की जी निजर मन को नियंत्रण कर देछंती तो सीए माइंड इज द बेस्ट फ्रेंड जी मन को नियंत्रण करना माइंड इज द बेस्ट एनिमी वर्स्ट एनिमी तेणु आम मनटा कौन आइदर कंट्रोलेबल अनकंट्रोल्ड तो कंट्रोलेबल माइंड कंट्रोल जदि आम कर दउछे सेटा फ्रेंड अनकंट्रोल होई कि रहिछि सेटा एनिमी भाबन गोटे छुरी अछि छुरीटा हानिकारक ना भलो आदित्य प्रभु कहले छुरी नाइफ नाइफ एटा हानिकारक ना भलो सर प्रभु जी माने जो हिसाब रे देखिबा जदी हानि करिया पे चाहिबा हानिकारक हबो किंतु जदी तादरे भलो काम भी हेई परिबो तो गोटे सर्जन पाखे सर्जन डॉक्टर पाखे छुरी से ऑपरेशन करके लोक को बचे पार कि सेटा गोटे चोर पाखे लगिगला सी गोटे मनुष्य मारदेव एथिपाई आमे मन को आइदर कंट्रोल कर परिबा न छाड़ दे परिबा कंट्रोल लेवल कंट्रोल कर देले कोन ताको आमे सुनियंत्रित भाव रे व्यवहार कर परिबा एथिपाई गीगो प्रिंसिपल थाए गार्बेज इन गार्बेज आउट गुड इन गुड आउट जहां हमर स्क्रिप्ट रे लेखा रहइबो स्क्रिप्ट को हमहु बनायार अछि हम लाइफ रे स्क्रिप्ट आमे कोटु मिले आमे लाइफ रे किछि गोटे पढिले किछि देखिले किसी शुणिले कि किसी आम फ्रेंड सर्कल रहा से स्क्रिप्टा रेडी हुए आमर स्क्रिप्टा को यही सब जिन रेडी हुए किंतु गार्बेज नहीं खराब जिन पढ़ी देखी शुणी से आम बैड फ्रेंड सर्कल थी आम स्क्रिप्ट भी से भाया किंतु आम जो भगवद गीता पढ़ी कि किसी कृष्ण कॉन्शियस सीरियल की मूवी वगैरह देखुवा कि कीर्तन लेक्चर ये सब शुणुवा आम स्क्रिप्टा अकॉर्डिंग टू आम पर्पस ऑफ लाइफ सहित अलाइन करके चलो ना भाव इंजीनियरिंग पिला माने प्राय काली पर दिन गोटे पिला आसला से कहला कि प्रभु जी आम रूम रे सब लोग सब पिला सिगरेट टाणुंट से मुझे कहली कौन ना से भावुं आम कूल है भावुं आम बहुत टेंशन फ्री होगी अच्छे कि वास्तव में सेटा नुह माइंड से फील करेब कि अरे तू इंजीनियर अच्छु तो जाना दरकार सिगरेट एमती धरले भल देखा पोज देकी फोटो उठार अच्छे किंतु आमको जाना दरकार आम इंटेलिजेंस भी एमती यदि सी फैसिलिटेट कर कि नाई नाई ते एमती देखार अच्छी तू ये पोस्टा देखी आगु ये पोस्टा कर फोटो उठार अच्छी से फसीज पुणी तेणु सेमती वास्तव में आम केवल शरीर चेतना नहीं कि सब जिन करुचे तेणु आमर एवं जाना लास्ट प्रैक्टिकल बेनिफिट कौन हम आम यदि जाना कि आम शरीर नुहे आत्मा बोली तो यहाँ समस्त नोट करने कहि आज समाज रे आम देखुचे आम हिंदू मुस्लिम व्हाइट ब्लैक धनी गरीब कि एजुकेटेड अनएजुकेटेड कि ब्यूटीफुल अग्ली सब देखुचे एत भेराइटी देखुचे कि आमर सभ्यता आमर संस्कृति अच्छी वसुधैव कुटुंबकम तो वसुधैव कुटुंबकम जो अच्छी ता भितर आम डिवाइड केमती होचे हिंदू मुस्लिम
जो विभिन्नताରେ ଆମେ डिवाइड हुଅते କିନ୍ତୁ ବାସ୍ତବରେ वसुदैव कुटुंबकम କେତେବେଳେ ହବ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପରମ ପିତା ବୋଲି ଗ୍ରହଣ କରିବା ଆମେ ବଡିଲି କନସିୟସନେସ୍ ଉପରକୁ ଉଠିବା ଶରୀରରେ ଭିନ୍ନତା ଅଛି ଶରୀରକୁ ନେଇକି ଆମେ ଲ ଅଫ ନେଚର ପଢୁଥିଲେ ଶରୀରକୁ ନେଇକି ବିବିଧତା ହେଇକି ଅଛି କିନ୍ତୁ ଆମେ ଯେତେବେଳେ କେତେବେଳେ କି ଇସ୍କନ ମନ୍ଦିରର ମାୟାପୁର କଥା ଶୁଣିଥିବ ମାୟାପୁରରେ ଗୋଟେ ବର୍ଷ ସେ ସବୁ ଯେତେ ଅଲ ଓଭର ୱାର୍ଲଡ ରେ ଯେତେ ସବୁ ଡିଭୋଟି ରହିଲେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଡାକି ଦେଇଥିଲେ ତ ସେଠି 110ଟା କଣ୍ଟ୍ରିର 110ଟା କଣ୍ଟ୍ରିର ଡିଭୋଟି ମାନେ ତାଙ୍କର ଫ୍ଲାଗ ଆଣିକି ଆସିଥିଲେ 110ଟା କଣ୍ଟ୍ରିର ତ ସେ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀଙ୍କୁ ସେ ଗୋଟେ ପ୍ରେଜର ଲେଟର ଲେଖିଥିଲେ କି ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ସବୁ ଲୋକଙ୍କୁ ଏକଠା କରୁଛନ୍ତି ସେତେବେଳେ ନମ୍ବର ଅଫ କଣ୍ଟ୍ରିଜ ଟା କମ ଥିଲା 108ଟା ଥିଲା ଆମର 110ଟା ଅଛି ତ କହିବା ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ଅଛି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆମେ ଏକଠା କରିପାରିବା ଯେତେବେଳେ ଆମର ଚେତନାଟା ସ୍ପିରିଟ କନସିୟସ ସୋଲ କନସିୟସ ହେଇକି ଥିବ ସେଥିପାଇଁ ଇସ୍କନରେ ଆସିବ ଇସ୍କନରେ ୟୁରୋପିଆନ ଚାଇନିଜ ଆମେରିକାନ ସବୁ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ତମେ ପାଇପାରିବ କିନ୍ତୁ ଆମେ ଇଣ୍ଡିଆ ଭିତରେ ରହିକି ବି ଆମ ଝଗଡା ହେଇଯାଉଛି ହିନ୍ଦୁ ମୁସଲିମ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଝଗଡା ହେଇଯାଉଛି ତେଣୁ ସେକେଣ୍ଡ ହେଲା ଫାଷ୍ଟ କହିଲି କଣ ଟିକେ ନୋଟ କରିଥିବ ୟୁନିଭର୍ସାଲ ବ୍ରଦରହୁଡ ଯଦି ଆମେ ସୋଲ ଜାଣିବା ଆମେ ଶରୀର ତତ୍ତ୍ୱରେ ନ ରହିବା ତାହେଲେ ୟୁନିଭର୍ସାଲ ବ୍ରଦରହୁଡ ଡେଭଲପ ହେଇପାରିବ ସେକେଣ୍ଡ ହେଲା ଏଟା ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ ଜିନିଷ ପୁରା ରାଇଜିଂ ଏଭବ ଇନଫେରିୟରିଟି କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସ ହେଲା କେହି କହିପାରିବ ମୁଁ ବ୍ଲାକ୍ ଅଛି ସର୍ଟ ଅଛି ଅଗଲି ଅଛି ହେଲା ମୋର ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟ ନାହିଁ ମୋର ପୁଅର ଫ୍ୟାମିଲି ହେଲା ଆଉ ମତେ ବଞ୍ଚିବାର ଇଚ୍ଛା ହିଁ ନାହିଁ ହେଲା କିନ୍ତୁ ଯଦି ଏଇଟା ବଡିଲି କନସେପ୍ଟ ସୋଲ କନସେପ୍ଟରେ କଣ ଥିବ କି ଭାବିବ କି ମୁଁ ତ ଏ ଶରୀର ନୁହେଁ ମୁଁ ଆତ୍ମା ଆଉ ମୋ ଭିତରେ ଅନଲିମିଟେଡ ପୋଟେନସିଆଲ ଅଛି ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଆଉ ମୁଁ ଚାହିଁବି ମୋର ଯାହା ବି ମାଇନର ଡେଫିସିଏନ୍ସି ଅଛି ମୁଁ ତାକୁ କ୍ରସ୍ କରିକି ଗୋଟେ ହେଲ୍ଦି ଆଣ୍ଡ ହାପି ଲାଇଫ ବଞ୍ଚି ପାରିବି ଗୋଟେ ଫୁଲ ଅଫ ଲଭ୍ ଆଣ୍ଡ ଜୟ ସେରେନିଟି କମ୍ପାସନ ଟୁ ଅଦର ତ ଏସବୁ ଜିନିଷ ମୁଁ ଡେଭଲପ କରିପାରିବି ଯଦି ସୋଲ କନସିୟସନେସ୍ ରହିଲି ହେଲା ତ ବଡି କନସିୟସ ସୋଲ କନସିୟସ ଡିଫରେନ୍ସ ଥାର୍ଡ ହେଲା ଆମ ଲାଇଫରେ ଆମକୁ ପଜିଟିଭ ଆଟିଚ୍ୟୁଡ ପଜିଟିଭ ଆଉଟଲୁକ୍ ଆଉ ଆଟିଚ୍ୟୁଡ ଆଣିବାର ଅଛି ଯଦି କିଏ ବଡିଲି ଗୋଟେ ପଢୁଛି ତ ଯଦି ବଡିଲି କନସିୟସ ରହିଥିବ ତାହେଲେ ସେ ସେଲଫିଶ ଲାଗିବ ସେ ସବୁବେଳେ ସେଲଫିଶ ସେ କେବଳ ନିଜ ଉପରେ ଦେଖିବ କି ମୁଁ କେମିତି ଠିକ ସେ ରହିବି ଖାଇବି ପିଇବି ପାଠ ପଢିବି ସେୟା ହେଲା ଏ କ୍ଲାସ ରେ ଦେଖିଥିବ କିଏ ଗୋଟେ ଲୋକ ଯଦି ଗୋଟେ ପିଲା ଯଦି ଭଲ ରେଜଲ୍ଟ ବି କରୁଛି ଆରେ ତୁ କଣ ଏତେ ସମୟ ପଢୁଛୁ ପର ଦିନ ମତେ ଗୋଟେ ପିଲା ଫୋନ କଲା ପ୍ରଭୁଜୀ କାହିଁକି ମୁଁ ତୁ ରିପୋର୍ଟିଂ କରୁନୁ ଆମର ମୁଁ ଏଇଥିପାଇଁ ରିପୋର୍ଟିଂ କରିନି କାହିଁକିନା ମୋର ଷ୍ଟଡି ଆୱାର ଯାହା ଅଛି ତ ମୋ ସାଙ୍ଗମାନେ ଜାଣି ଦଉଛନ୍ତି ମତେ ଖାଲି କହୁଛନ୍ତି ତୁ ଏତେ ସମୟ ପଢୁଛୁ ଆମକୁ ନୋଟ ଦଉନୁ କାହିଁକି ତ କହିବା ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ହେଲା କି ଆମର କନସିୟସନେସ ଟା ସେମିତି ହେଇଗଲାଣି ଏଇଟା ଆମେ ସେଲଫିଶ ହେଇଯାଉଛି ଆମେ ଅନେକ କୋଅପରେଟ କରୁନେ ଆମକୁ ଏକା ଏକା ଲାଗୁଛି କନସର୍ନ ଲାଗୁଛି ହେଲା ଆଉ କେତେବେଳେ ଆମେ ବିହେଭିୟରରେ ହାର୍ସ ଆରୋଗାନ୍ସ ଡେଭଲପ ହଉଛି ତେଣୁ ଏଇ ସବୁ ଜିନିଷ ଆମେ ବଡିଲି କନସେପ୍ଟରେ ପାଉଛେ କିନ୍ତୁ ଯଦି ଆମେ ସୋଲ କନସିୟସରେ ରହିବା ତାହେଲେ ଆମେ କାହାକୁ ବ୍ଲେମ କରିବାନି ଆମର ଆଉଟଲୁକ୍ ସବୁବେଳେ ପଜିଟିଭ ରହିବ ଆମେ କାହାକୁ ବ୍ଲେମ କରିବାନି ବରଂ ଆମକୁ କୋଅପରେଟ କରିବା ଆମର ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ରହିବ ମାନେ ଅନ୍ୟଠୁ ଶିଖିବା ପାଇଁ ଆଉ ହୋପ ରହିବ ଆମ ଜୀବନରେ କିଛି ଗୋଟେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିବା ପାଇଁ ସେଥିପାଇଁ ଟଲରାନ୍ସ ପେସେନ୍ସ ଅନ୍ୟର ଭଲ ପାଇଁ କନସିଡର କରିପାରିବା କନସିଡରେସନ ହେଲା ପେସେନ୍ସ ଏ ସବୁ ଜିନିଷ ଆମର ଡେଭଲପ ହବ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଭାବିବା ଆମେ ମେଟେରିଆଲ ବଡି ନୁହେଁ କିନ୍ତୁ ଆମେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭାବିକି ଆସିଛେ ମେଟେରିଆଲ ବଡି ବୋଲି ସେଥିପାଇଁ ଆମକୁ ଲାଗୁଛି ଟିକେ ଗୋଟେ କଣ ଥଣ୍ଡା ହେଇଗଲେ ଏ ଥଣ୍ଡା ହେଇଗଲା ଯଦି ମୁଁ ଉଠି ପାରୁନି ଥଣ୍ଡା ହେଇଛି କାରଣ ଭଗବତ ଗୀତାରେ ଭଗବାନ ଫାଷ୍ଟ ଟିଚିଂ ଥିଲେ ୟୁ ଆର ନଟ୍ ବଡି ୟୁ ଆର ସ୍ପିରିଟ ସୋଲ ଯଦି ଆମେ ଶରୀର ନୁହେଁ ତ ଶରୀର ପ୍ରତି ଯୋଉ ଜିନିଷ ଗୁଡା ଆପ୍ଲାଏ ହଉଛି ତାପରେ ଆମ ନଜରଟା କମ କରିବାର ଅଛି ଆମେ ତା ଉପରେ ପୁରା ଏନଫୋର୍ସ କରିକି ରଖିଛେ ନାଇଁ ଶରୀର ମାନେ ତମକୁ ଏଇଟା କରିବା ଅଛି ଏଇଟା କରିବା ଅଛି ଏଇଟା କରିବା ଅଛି ନାଇଁ ମିନିମମ ବେସିକ ନିଡ୍ସ ତାକୁ ଶରୀର ପାଇଁ ଫିଲ୍ଅପ କରାଯାଏ ଭଗବତ ଦିଆଯାଇଛି ଯେତିକି ଆମର ଶରୀରର ମିନିମମ ନିଡ୍ସ ଅଛି ତାକୁ ଫିଲ୍ଅପ କରିବା ଅଛି କିନ୍ତୁ ସୋଲର ନିଡକୁ ଆମକୁ ଜାଣିକି ତାକୁ ତା ଉପରେ କାମ କରିବା ଅଛି ସୋଲକୁ କଣ ଦରକାର ଆଉ ନେକ୍ସଟ ହେଲା ଗୋଟେ ଫାଷ୍ଟ କହିଲି ୟୁନିଭର୍ସାଲ ବ୍ରଦରହୁଡ ତାପରେ ଇନଫେରିୟରିଟି କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସ ରାଇଜିଂ ଏଭର ଇନଫେରିୟରିଟି କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସ ଥାର୍ଡରେ ପଜିଟିଭ ଆଉଟଲୁକ୍ ଆଣ୍ଡ ଆଟିଚ୍ୟୁଡ ଅଫ ଲାଇଫ ଆଉ ଫୋର୍ଥରେ ଲାଷ୍ଟ ଏଟା କି ରାଇଟ ୟୁଜ ଅଫ ରିସୋର୍ସେସ ତମେ ଭାବ କି ଆରେ ମୋ ପାଖେ 10 କୋଟି US ଡଲାର ଅଛି ମୁଁ ସୁଇସ୍ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ରଖିଛି କେହି ହାତ ମାରିବନି ମୋ ପୁଅ ବି ମୋର ହାତ ମାରିବନି ହେଲା ତମେ ଭାବ ଏତିକି ମୋ ପୁଅ ବି ମୁଁ ହାତ ମାରିବା ଦେବିନି କରିବ କଣ ପଇସା ହାତେ ମଲା ବେଳକୁ ତ ନେଇକି ଯିବନି ସୁଇସ୍ ବ୍ୟାଙ୍କରେ ପଡି ପଡି ତାକେ ସେ ରହିଲା ହେଲା କିନ୍ତୁ ଯଦି ଦେଖିଥିବ କି ଯଦି କିଏ ସୋଲ କନସିୟସନେସ ରହିବ ସେ ସବୁ ସେ ଭାବିବ କି ପଇସାଟା ମୋର ନୁହଁ ପଇସାଟା ଭଗବାନଙ୍କର ତାର ରାଇଟ ୟୁଜ ମୁଁ କେମିତି କରିବି ହେଲା ତ ଧର ଗୋଟେ ଗାଈ ଅଛି ଆମେ ଗାଈକୁ ଭାବୁନି ବହୁତ ଲୋକ ଗାଈକୁ କାଟିକି ଖାଇ ଦଉଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଗୋମାତାଙ୍କୁ ଦେଖୁଛେ ଆମେ ପ୍ରଣାମ କରୁଛେ ପୂଜା କରୁଛେ ଆମେ ଜାଣୁଛେ କି ଗାଈଙ୍କୁ ଏଇ ସବୁ ଖାଦ୍ୟ ଦେଲେ ଗାଈ କ୍ଷୀର ଦବ ଯାହା ଦ୍ୱାରା ଆମ ଶରୀର ବଡି ନରିଶ ହବ ସୋଲ ନରିଶ ହବ ସବୁ କିଛି ନରିଶ ହେଇପାରିବ
ହେଲା। ତେଣୁ ଆମେ ସୋଲ କନସିୟସନେସ୍ ରହିଲେ ଆମେ ଜିନିଷର ରାଇଟ୍ ୟୁଜ୍ କରିପାରିବା, ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସକୁ ଠିକ ସେ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବା, ଆଉ ଆମେ ସବୁ କିଛି ଭଗବାନଙ୍କର ଆପ୍ରିସିଏସନ, ଭଗବାନଙ୍କ ସୃଷ୍ଟିର ଆପ୍ରିସିଏସନ ପାଇଁ କରିପାରିବା। ତ ଆଜି ଆମେ ପୁରା ସମୟରେ କଣ ଶୁଣିଲେ ମୁଁ ଏଇଟା ଆଉଥରେ ରିଭାଇଜ କରିଦଉଛି, ତାପରେ କାହାର କିଛି ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି ତୁରନ୍ତ କହିବାର ଅଛି। ତ ଆମେ ଶୁଣିଲେ ଆମ ଏ ମ୍ୟାଟର ସ୍ପିରିଟ, ଏଥିରେ ଆମେ ବଡିର ଲାଷ୍ଟ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ, ଦିଟା ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଭୁଲି ଯାଇଛି। ଗୋଟେ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ହେଲା, ଭାବ ତୁମର ଗୋଟେ ସାଙ୍ଗ ଅଛି ଯେ କାର ନେଇକି ଯାଉଥିଲା, ଅଡି କାର ନେଇକି ଯାଉଥିଲା, ତାର ତୁରନ୍ତ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହେଇଗଲା। ଅଡି କାର ଦାମ କେତେ କିଏ କହିପାରିବ ଅନମ୍ୟୁଟ କରିକି? ଅଡି କାର ର ଦାମ କେତେ ଭାବ? ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ମୋର ଆଇଡିଆ ନାହିଁ, କିଛି 10 ଲକ୍ଷ ଭାବ। ତ ତୁମ ସାଙ୍ଗର ଗୋଟେ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହେଇଗଲା ସେ ଅଡି କାରରେ, ଆଉ ତୁମେ ତୁରନ୍ତ ପହଞ୍ଚିଲ, ଫୋନ କଲା, ପହଞ୍ଚିଲ। ତୁମେ କାହାକୁ ସେଭ୍ କରିବ ପ୍ରଥମେ? ଅଡି କାରକୁ ସେଭ୍ କରିବ ନା? ଅଡି କାର ବି ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି, ଯେ ଲୋକ ତମ ସାଙ୍ଗ ବସିଥିଲା ତାର ବଡି ବି ଡ୍ୟାମେଜ ହେଇଯାଇଛି। ତ କାହାକୁ ତୁମେ ହସ୍ପିଟାଲ ନେଇକି ଯିବ? ଅଡି କାରକୁ ଗ୍ୟାରେଜକୁ ନେଇକି ଯିବ ନା ସାଙ୍ଗକୁ ପ୍ରଥମେ ହସ୍ପିଟାଲ ନେଇକି ଯିବ? ଶୁଭଶ୍ରୀ କହିଲ। हरे कृष्ण प्रभु जी, सांगों को हॉस्पिटल लेके जाओ। ସାଙ୍ଗକୁ ହସ୍ପିଟାଲ ନେଇକି ଯିବ, କିନ୍ତୁ ଅଡି କାର ଦାମ ହେଲା 10 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା। ସାଙ୍ଗର ଦାମ, ବଡିର ଆମେ ଦାମ ପଡିଲେ କେତେ? ଯେତିକି କ୍ୟାଲସିୟମ ଅଛି ତା ଦାମ 110 ଟଙ୍କା ଗୋଟେ। କାହିଁ 10 ଲକ୍ଷ, କାହିଁ 110 ଟଙ୍କା? କାହିଁକି ନା ବଡିରେ ଅଲଗା କିଛି ଅଛି, ହେଲା। ଏଇ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଟା ମୁଁ ଜଣଙ୍କୁ ପଚାରିଥିଲି, ସେ କିନ୍ତୁ ଚୁଜ୍ କରିଥିଲା ଭାଇ କାର ଟା ଆଗ ନେଇକି ଯିବି, ତାପରେ ସାଙ୍ଗକୁ ନେଇକି ଯିବି। ତେଣୁ ଫାଷ୍ଟ ତେଣୁ ଆମେ ଶରୀର ନୁହେଁ, ଆମେ ଆତ୍ମା ବୋଲି, ଆମେ ବଡି ଆଣ୍ଡ ସୋଲ ଭିତରେ ଡିଫରେନ୍ସ ଦେଖିଲେ। ଆଉ ଏଥିପାଇଁ ଅନସିନ୍ ଡ୍ରାଇଭର ଅଫ ଦ ବଡିଲି କାର, ଯେମିତି ଫାଷ୍ଟ ଡିଭାଇସରେ ମୁଁ କହିଥିଲି, କାହିଁକି ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଦେଖିପାରୁନେ? କାହିଁକି ନା ଭଗବାନ ସବୁ ଜାଗାରେ ପରିବ୍ୟାପ୍ତ, କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଗାର୍ଲାଣ୍ଡର ଯୋଉ ଧାଗା ଭଳିଆ। ଆମେ ଶରୀର ବି, ଆମ ଶରୀରରେ ସବୁ ଜାଗାରେ କନସିୟସନେସ୍ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଶରୀର କାହିଁକି ଇଏ କରିପାରୁନେ? କାହିଁକି ନା ଆମର ନଲେଜ ହିଁ ନାହିଁ ଆମେ ଆତ୍ମା ବୋଲି, ହେଲା। ଥରେ କୃଷ୍ଣ ବଳରାମକୁ ଜଣେ କୃଷ୍ଣ ବଳରାମ ଶୁଣିଥିବ କି କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଗୋଟେ ନାମ ଅଛି ରଣଛୋର ବୋଲି, ରଣଛୋର ବୋଲି। ତ ଭଗବାନ ଥରେ ପୁରା କଣ କରିଛନ୍ତି, ଗୋଟେ ରାକ୍ଷସ ଥିଲା, ରାକ୍ଷସ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଚେସ୍ କରୁଥିଲା, ଚେସ୍ ମାନେ ଦୌଡଉଥିଲା। ତ ଭଗବାନ ଚାହୁଁନଥିଲେ ତା ସହିତ ଯୁଦ୍ଧ କରିବା ପାଇଁ। ତ ଭଗବାନ କଣ କଲେ, ସେ ଗୋଟେ ପୁରା ବହୁତ ବଡ ପାହାଡ ଉପରେ ଚଢିଗଲେ। ପୁରା ପାହାଡ ଉପରେ ଚଢିକି ସେ ଲୋକଟା, ସେ ଯୋଉ ଡେମନ ଥିଲା, ସେ କଣ କଲା, ସେ ପାହାଡରେ ପୁରା ନିଆଁ ଲଗେଇଦେଲା। ତ ସେ ଭାବିଲା ଆଜି କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ମୁଁ ମାରିଦେବି। ତ ସିଏ କଣ କଲା, ଯେତେବେଳେ ନିଆଁ ଲଗେଇ ଦେଇଛି, ତ ସିଏ କୃଷ୍ଣ ବଳରାମ କଣ କଲେ, ଦି ଜଣ ଯାକ ଡେଇଁ ପଡିଲେ ପୁରା ପାହାଡ ଉପରୁ। ପାହାଡର ହାଇଟ ଥିଲା 80 ମାଇଲ। ତ ଭାବ, ଆମେ 3 ତାଲା ଛାତ ଉପରୁ ପଡିଗଲେ ଆମ ବଡି ପୁରା ନଷ୍ଟ ହେଇଯାଏ, ଡ୍ୟାମେଜ ହେଇଯାଏ। ଭଗବାନ କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ 80 ମାଇଲ ପାହାଡ ଉପରୁ ତଳକୁ ଡେଇଁ ପଡିଲେ, ଆସିକି ନିଜ ଦ୍ୱାରକାରେ ପଶିଗଲେ। ଭାବନ୍ତୁ। ତେଣୁ କହିବା ଯାଏ ଭଗବାନଙ୍କ ଶରୀର କୋଉଥିରେ ତିଆରି? ଚିନ୍ମୟ ବସ୍ତୁରେ ତିଆରି। ତାହେଲେ ଯେତେବେଳେ ଦ୍ରୌପଦୀ ଦେବୀଙ୍କୁ ତାହେଲେ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ହାତରୁ ରକ୍ତ କେମିତି ବାହାରିଲା? ରକ୍ତ ବାହାରିଲା ବୋଲି ଦ୍ରୌପଦୀ ଦେବୀ ତାଙ୍କ ହାତରେ ବାନ୍ଧିଥିଲେ ନା କପଡା। ଏଠି ଆମେ କହୁଛେ ଚିନ୍ମୟ ବସ୍ତୁରେ ତିଆରି, ତ ରକ୍ତ ମାଂସରେ ତିଆରି ନୁହେଁ। ରକ୍ତ କେମିତି ବାହାରିଲା ତାହେଲେ? କାରଣ ଭଗବାନ ଡ୍ରାମା କରୁଥିଲେ। ପ୍ରମାଣ କଣ ଅଛି? କୁନ୍ତୀ ମହାରାଣୀ କୁହନ୍ତି, ନଟୁ ନାଟ୍ୟ ଧର ଦତ୍ତା। ଆମେ ଡ୍ରାମା କଲେ ଆମେ ଟମାଟୋ ସସ୍ ଦେଇକି ରକ୍ତ ବାହାର କରିଦଉଛେ, ଆଉ ଭଗବାନ ଡ୍ରାମା କରିବେ, ଟିକେ ରିୟଲିଷ୍ଟିକ ହବନି? ହବ ନା। ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ ଭଗବାନଙ୍କ ଶରୀର ଯୋଉଥିରେ ତିଆରି, ଆମ ଶରୀର ବି ସେଇଥିରେ ତିଆରି। ଆମର ଅରିଜିନାଲ ଶରୀର, ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କର ଶାଶ୍ୱତ ଆତ୍ମା, ତା ଆତ୍ମାଟା ବି ସଚ୍ଚିଦାନନ୍ଦ ଭିତରେ ତିଆରି। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଶରୀର ବୋଲି ଭାବି ଦେଇଛେ, ସେଇଟା ହେଲା ମିଥ୍ୟା ଅହଙ୍କାର। ତେଣୁ ଅହଙ୍କାରକୁ କାଟିବା ପାଇଁ ଆମେ ଜାଣିବା ଦରକାର, ଆମେ ନିଜେ କନଭିନ୍ସ ହେବା ଦରକାର, ଆମ ଶରୀର କୋଉଥିରେ ତିଆରି? ପୁରା ଶରୀର କୋଉଥିରେ ତିଆରି? ଆମ ଶରୀରରେ କେତେ ପ୍ରକାର ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସେ, ଆଉ ଆତ୍ମା କୋଉଥିରେ ତିଆରି? ଆଉ ଏଇ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଆପଣେଇବା, ତ ଆମ ଭିତରେ ସମାଜ ପାଇଁ ଆମର କଣ କଣ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁସନ ରହିବ? ଏଇ ଯୋଉ ଆମେ ସ୍ପିରିଚୁଆଲ ସେସନ ଗୁଡା ଯାହା ବି କରୁଛେ, ତାର ସବୁ କଣ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁସନ ପଏଣ୍ଟ ମୁଁ ଲାଷ୍ଟକୁ ସେୟାର କଲି ଯେମିତି, ସବୁ ସେସନ ଅଛି। ନହେଲେ ଲାଗିବ କି ଏଇଟା କେବଳ ଭଗବାନ 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 ପଢିବ। ଭଗବାନ ନିଶ୍ଚୟ ଫାଷ୍ଟ କୋର ଜିନିଷ ସେଇଟା, କିନ୍ତୁ ସମାଜ ପାଇଁ ଆମେ ଜାଣିବା ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ ଆପ୍ଲିକେସନ କଣ ଅଛି। ଠିକ ଅଛି, ୟା ପରେ କାହାର କିଛି ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି ଯଦି ସେୟାର କରିବା। ଗୋଟିଏ ପ୍ରଶ୍ନ, ସମୟ ହେଇଗଲାଣି। हरे कृष्ण प्रभु, दंड प्रणाम। ଧନ୍ୟବାଦ। प्रभु जो बेनिफिट्स ऑफ सेल्फ रियलाइजेशन ना, तार जो सेकंड पॉइंट टा कहले सेटा टिके आ टिके ये करियो, जो यूनिवर्सल ब्रदर। राइजिंग एवर यूनिवर्सल ब्रदरहुड, राइजिंग एवर इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स,
and positive attitude, then right use of resources. ଏତିକି ନୁହଁ, ଏଇଟା ମୋଟା ମୋଟା ପଏଣ୍ଟ କହିଲି, ଏତିକି ନୁହଁ କେବଳ। Yes. Yes. ଆଉ କିଛି କାହାର ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି? हरे ସମସ୍ତଙ୍କୁ कृष्ण ବୁଝିହେଲା ନା ନାଇଁ? हरे ହରେ कृष्ण କୃଷ୍ଣ। बिल्कुल नमस्ते। ହଁ, प्रभु जी thank you। आपने जो फोबिया विषय कहले ମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କର ଗୋଟେ ଡିଫରେଣ୍ଟ ଡିଫରେଣ୍ଟ ଟାଇପ୍ସ ଅଫ ଫୋବିଆ ଥାଏ। କେତେ ଜଣଙ୍କୁ ମାନେ କ୍ୟାଟରପିଲର ଦେଖିଲେ ହିଁ ମାନେ ଅଜିବ ସେମାନେ ସେ ଡର ଭଳିଆ ଲାଗେ, ସେଟା କଣ ପାଇଁ ହୁଏ? এটা past life phobia, the phobia comes from past life experience। past life ରେ ଆମେ ଯୋଉ ଲୋକଟା ଯେମିତି ମରିଥିବ, ସେ ଏଇ ଜନ୍ମରେ ତାର ସ୍ୱତଃପୁତ ଭାବରେ ଡର ଥିବ। ବହୁତ ଜଣଙ୍କୁ ଛାତ ଉପରେ ଚଢିଲା ବେଳକୁ ଡର ଲାଗେ, ଚଢିଯିବେ ଗୋଟେ ତାଙ୍କ ବଡି ପୁରା ଝିମ୍ ଝିମ୍ ହେଇଯିବ, ତଳକୁ ଦେଖିଲେ ମାନେ ମୁଣ୍ଡ ବୁଲେଇବ। ହେଲା ଏମିତି ମୁଁ କହୁଥିଲି, ଆମର ଜଣେ ସେ ଅଫିସ ଜଣେ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଘଡଘଡି ମାରିଲେ ଡର ଲାଗେ। ହେଲା କାହାକୁ ପାଣି ଛୁଇଁ ଦେଲେ ମାନେ ତାକୁ ମୁଣ୍ଡ ଗରମ ହେଇଯିବ, ପାଣି ଛୁଇଁ ଦେଲି। ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଫୋବିଆ ଥାଏ। ତ ଫୋବିଆ ଟା ଲାଷ୍ଟ ଲାଇଫ ରେ କି ଆମେ ଗୋଟେ ଲୋକର ଡେଥ ଯେମିତି ହେଇଥିବ, ତାକୁ ଏଇ ଜନ୍ମରେ ସେଇଠୁ ଡର ଲାଗେ ସେଇଟା। ଆଉ କାହାର କିଛି ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି? ଓକେ, ତ ଆମେ ଏଠି ସେସନ କୁ ବିରାମ ଦେବା। ଠିକ ଅଛି, ଆଉ ଦୁଇଟା ସେସନ ଅଛି, ଏଟା ଟିକେ ଟାଇମ ଲାଗିଯାଉଛି। ଦୁଇଟା ସେସନ କମ୍ପ୍ଲିଟ କଲା ପରେ ଆଉ ଏତେ ଲମ୍ବା ଲମ୍ବା ସେସନ ରହିବନି। ଠିକ ଅଛି, ଠିକ ଅଛି, ଆମେ ଏଠି ରହିବା। कल्पतरुश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव भक्तवृंद की जय। नवाचार्य श्री हरिदास ठाकुर की जय। वैष्णव ठाकुर श्रील प्रभुपाद की जय। उपस्थित समस्त भक्तवृंद की जय। गौर प्रेमानंद। हरे हरे कृष्ण।